நம்முடைய தியானத்துக்காக எபிரேய 12ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் வாசிப்போம். For our meditation, let's read Hebrews 12:1. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. එබැවින් මෙපමණ මහත් සාක්ෂිකාර සේනාවකින් අප වටව සිටින නිසා සියලු බරද පහසුවෙන් අප අසු කරන පාපේ දහක දමා ඇදහිල්ලේ කර්තෘවරයාද සම්පූර්ණ කරන්නාද වූ යේසුස් වහන්සේ දෙසම බලමින් අප ඉදිරියේ තබා තිබෙන දිවීම ඉවසිල්ලෙන් දුවමු. ஆகையால் மேகம் போன்ற இத்தனை திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்க பாரமான யாவற்றையும் நம்மை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தையும் தள்ளிவிட்டு விசுவாசத்தை துவக்குகிறோம் முடிக்கிறவருமாயிருக்கிற இயேசுவை நோக்கி நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தில் பொறுமையோடு ஓட கடவோம். தேவனுக்கு மகிமை. Glory be unto the இங்கே name of நாம் God. வாசிக்கிறோம், ஆகையால் மேகம் போன்ற திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்து நெருங்கி கொண்டிருக்கும் போது මෙපමණ මහත් සාක්ෂිකාර සේනාවකින් අප වටව සිටින නිසා යනුවෙන් මෙහි අප කියවනවා. This is what we read. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. பாரமான யாவற்றையும் நம்மை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தையும் தள்ளிவிட்டு සියලු බරද පහසුවෙන් අපහසු කරන පාපයද අහක දමා We must lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us. விசுவாசத்தை தொடக்கிறவரும் முடிக்கிறவருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்துக்கொண்டு இந்த ஓட்டத்தை நாங்கள் பொறுமையோடு ஓட கடவோம். ඇදහිල්ලේ කර්තෘවරයාද අවසාන කරන්නාද වූ යේසුස් වහන්සේ දෙසම බලමින් මේ දිවීම අප ඉවසිල්ලෙන් දුව යමු. And let us run with patience the race that is set before us, looking on to Jesus, the author and finisher of our faith. மேகம் போன்ற திரளான சாட்சிகள், වලාකුල් වැනි වූ මහත් සාක්ෂිකාර සේනාවක්. So great a cloud of witnesses. 1 2 அல்ல 5 10 அல்ல 100 200 அல்ல, மேகம் போன்ற திரளான சாட்சிகள். එකක් දෙකක් නොවේ 10ක් 20ක් නොවේ 100ක් 200ක් නොවේ මහත් සාක්ෂිකාර සේනාවක් වලාකුල් වැනි වූ. It's not just 1 or 2 or 10 or 20 or 100 or 1200, but a cloud of witnesses. தேவனுக்கு மகிமை. දෙවියන් වහන්සේට මහිමය Glory be වේවා. unto the name of God. எபிரேய 11ஆம் அதிகாரம் முதலிருந்து கடைசி வரை வாசிக்கும் போது හේබ්‍රෝ 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදයේ සිට අන්තිම පදයේ දක්වා අප කියවා බලන විට When we shall read the entire chapter of Hebrews chapter 11, நாங்கள் எங்களுக்கு முன்னோடியெல்லாம் போனதான அந்த பழைய பாட்டு பரிசுத்தவான்களுடைய பாடுகள், உபத்திரவங்கள், கஷ்டங்கள், நிந்தைகள் இதையெல்லாம் அங்கே விவரித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. අපගේ පෙර ගමන් කරුවන් වන ශුද්ධවන්තයන්ගේ දුක් විදීම්, ඔවුන්ගේ වේදනා, ඔවුන් විඳා වූ වදහිංසා, ඔවුන් මුහුණ පෑවා වූ සෝදිසි පරීක්ෂා පොරබැදීම් යනාදී පිළිබඳව ලැයිස්තුවක් සඳහන් වනවා. we shall read about the list of the sufferings, the pain, and all the agony and the distresses and all the trials our forefathers went through. நீங்கள் அதிகமாக வேதம் வாசிக்க இல்லாதிருந்திருப்பீர்களானால் வீட்டில் போயிட்டு அந்த எபிரேய 11ஆம் அதிகாரத்தை முதல்லிருந்து கடைசி வரையும் வாசித்து பாருங்க. මෙසර සමහර කියව ඇත ඔබ නිවසට ගොස් හේබ්‍රෝ පොතේ 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදයේ සිට අන්තිම පදය දක්වා ගොස් කියවා බලන්න. දැන් ඔබ මේ පදය සටහන් කරගන්න. Perhaps there could be people here who may not have read this Hebrews chapter 11, so therefore make sure that when you go home that you would read this entire chapter from the first till the last verse, and you make a note of it now. அவர்கள் ஆரம்ப காலத்திலே கிறிஸ்துவுக்கா பட்டதான பாடுகள், கஷ்டங்கள், நிந்தைகள், சோதனைகள் எல்லாம் அங்க திட்ட தெளிவா எழுதப்பட்டிருக்கிறது. එවකට ඔවුන් යේසුස් වහන්සේ උදෙසා විඳා දුක්, කම් කටළු, වේදනා, වදහිංසා, පීඩා, පොරබැදීම් යනාදී සියල්ල ඉතා පැහැදිලිව ඉතා මනා ලෙස සඳහන් කර තිබෙනවා. And in this very chapter you can read very beautifully and clearly as to how all the trials and the temptations, all the parts, the sufferings they went through in the past, all the parts our forefathers went through. அந்த அவங்களோட அனுபவத்தை நமக்கு சாட்சியாக வச்சு தான் எழுதியிருக்கு. மேகம் போன்ற திரளான சாட்சிகள். ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් අපට ආදර්ශයක් වශයෙන් ලියා තිබෙනවා. ඒ නිසායි වලාකුළු වැනි වූ සාක්ෂිකාර සේනාවක් යනුවෙන් ඔවුන් ගැන කියා තිබෙන්නේ. So it is their experiences which are written in that chapter as a list of all what they went through, and that is why in the beginning of chapter 12 it says, referring to those experiences, that such a great cloud of witnesses are there before us. அவர் கிறிஸ்துவ பின்பற்றினபடினாலே
வீடு வாசல் இல்லாது இருந்திருக்கிறார்கள், பசிப்பட்டினியாக இருந்திருக்கிறார்கள், தாகமாக இருந்திருக்கிறார்கள். எத்தனையோ உபத்திரத்தின் மத்தியிலே, பாடுகள் மத்தியிலே கிரியை செய்து தேவ சித்தம் செய்திருக்கிறார்கள். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අනුගමනය කළා වූ අනුගාමිකයන්ව සිටිය නිසා ඔවුන්ට ගෙවල් දොරවල් වතු පිටි මිලමුදල් යනාදී දේවල් අහිමි වුණා. නොයෙකුත් ආකාර වද හිංසා, නොයෙකුත් ආකාර දුක් පීඩා, නොයෙකුත් ආකාර පහර දීම් වලට ඔවුන් ලක් වුණා. ඒ හැම දේවල් සමගම ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත ඉෂ්ට කරමින් ජීවත් වුණා. For the very reason that they should follow Christ and to be seen as followers of Christ, observing His commandments, we see that they had to leave their father, mother, they are all what they possess, their riches, the land, and all their possessions. And finally we see, in order to do God's perfect will, they had to forsake all these things. And we also read as to all the consequences they went through and all the bad circumstances they had to encounter in order to follow Christ continually. பசிப்பட்டினியாக இருந்திருக்கிறார்கள். ඔවුන් සාපිපාසයෙන් පෙළුණා. They were suffering from thirst and hunger. வீடு வாசல் இல்லாது இருந்திருக்கிறார்கள். ගෙවල් දොරල් නැතුව ජීවත් වෙන්න සිදු වුණා. They had to stay without houses. கிறிஸ்துவுக்காக அடி வாங்கி இருக்கிறார்கள். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදෙසා පහර කන්නට ඔවුන්ට සිද්ධ වුණා. They also were beaten for the sake of Christ. வெற்றுண்டு இருக்கிறார்கள், கத்தியினால வெற்றுண்டு இருக்கிறார்கள். ඔවුන් පිහිවලින් ඔවුන් කපනු ලැබුවා. They were slain or cut with swords. வாளால அறுத்திருக்கிறார்கள். ඔවුන් කියතින් ඉරනු ලැබුවා. And they were torn apart by axes. மாடுகளை வண்டியில கட்டி இழுக்குமா போல அவர்களை வண்டியில கட்டி இழுத்திருக்கிறார்கள். කරත්වලින් ඔවුන්ව සතුන් මෙන් ඔවුන්ව ඇදගෙන යනු ලැබුවා. They were so cruelly tormented where they were driven by carts just like driving oxen. அவர்கள் அனுபவிச்ச அனுபவத்தை தான் இப்ப நாங்க பார்க்கிறோம். மேகம் போன்ற திரளான சாட்சிகள். ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් පිළිබඳවයි අප බලන්නේ වලාකුල් වැනි වූ මහත් ශාචිකර සේනාවක් යනුවෙන්. So it is pertaining to their experiences and their all what they went through. We see in this beginning of this chapter that it says so great a cloud of witnesses. அவர் மேலான திரளான சாட்சிகள் நம்ம நெருங்கி சாட்சிகள் மேகமோட இத்தனை திரளான சாட்சியை நம்ம சூழ்ந்து கொண்டு இருக்கும்போது பாரமான யாவற்றையும் මෙපමණ වලාකුල් වැනි වූ මෙපමණ මහත් ශාක්ෂිකාර සේනාවකින් අප වටව සිටින නිසා සියලු බරද පහසුවෙන් අප හසු කරන පාපයද අහක දමා. And it is because we are compassed about with so great a cloud of witnesses, we must lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us. பாரமான யாவற்றையும் பாவத்தையும் நம்மை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தையும் தள்ளிவிட்ட සියලු බරද පහසුවෙන් අප හසු කරන අප වටකර තිබෙන පාපයද අහක දමා. We must lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us. தேவண்ட பிள்ளைகளுக்கு இப்போ எத்தனையோ விதத்தில் பாரம் இருக்கு. දේව දරුවන්ට අද නොයෙකුත් ආකාරයේ බර තිබෙනවා. So as God's children, you may have burdens and weights in your lives. வீட்டை குறித்து பாரம், නිවස පිළිබඳව බර, You may have a burden about your family. தொழிலை குறித்து பாரம், ඔවුන්ගේ රැකියාව පිළිබඳව බර, You may have a burden about the occupation. மனைவி பிள்ளைகளை குறித்து பாரம், භාර්යාව දූ දරුවන් පිළිබඳව බර, You may have a burden about your wife and children. ஆடு மாடுகளை குறித்து பாரம். ඔවුන්ගේ ගවයලු බැටළුවන් පිළිබඳව බර, You may have a burden about your cattle. தேவன் அவர்களுக்கு கொடுத்த இந்த மகா பெரிய ரட்சிப்பை குறித்து எந்தவித பாரமும் இல்லை, வாஞ்சையும் இல்லை, விருப்பமும் இல்லை. ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් ඔවුන්ට දායාද කර දුන්නා වූ මේ අති මහත් වූ ගැලවීම පිළිබඳව ඔවුන්ට කිසිම තැකීමක් හෝ බරක් හෝ ආශාවක් හෝ නැත. But they have no desire, no burden, no worry concerning the great salvation the Lord has given them. சில வேளை வீடுகளுக்கு விசிட்டிங் போனால் சொல்லுவாங்க, ஐயோ பாச சரியான உபத்திரம், சரியான கஷ்டம், சரியான பிரச்சனை. සමහර අවස්ථාවලදී ඇදහිල්වතුන් සම්මුඛ වීමට අප නිවෙස්වලට යන විට ඔවුන් පවසනවා, පාස්ටර් ඉතාමත් අමාරු, ඉතාමත් පීඩා මැද යනවා, ඉතාමත් හිඟත අමාරුකම් මැද සිටිනවා කියා පවසනවා. Sometimes when we go visiting the people of God in their homes, this is what they usually say. We are going through a lot of losses at home. We are going through so much of tribulation and so much of difficulties at home. இப்படி பாரங்களை வச்சு கொண்டு நாங்கள் போய் ஜெபத்தில் உட்கார்ந்தா அதுதான் முன்னுக்குமே வறுமை ஒழிய ஜெபம் வராது. මෙවන් සියල්ලම මේ සියලු බර දරාගෙන අප යාඥාවට ගොස් වාඩි වන විට යාඥා කිරීමට හැකියාවක් නැහැ. යාඥා කරන විට මේ සියලු බර අප ඉදිරියට පැමිණෙනවා. And moreover, this is what they say when we have all this burden and the heavy weights upon us, and when we want to sit down and pray, we are unable to concentrate and pray because this is what is pressing us so much. இந்த பாரம் நம்மளை விட்டு விலகி போக வேண்டுமென்று சொன்னால் நாங்கள் தேவ சமூகத்தில் இருந்து நல்லா
ஆவியிலே நிறைஞ்சி ஜெபிக்கணும். මේ බර අපගෙන් පහවී ආ යුතු නම් අප දේව අභිමුඛයේ රැඳී සිට ආත්මෙන් පිරි ආලේපෙන් පිරි හොඳින් යාඥා කළ යුතුයි. But if we should be made free of all this burden and heavy weights, we have to tarry in the presence of God, spend a lot of time in prayer, and we must get filled in the Spirit and rejoice in the Lord so that we will be made free of all these burdens. நல்ல ஆவியான கிடங்கெடுத்து நல்ல ஆவியில நிறைஞ்சு அந்நிய பாஷை பேசி ஜெபிக்க 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 இந்த மைண்டுக்கு பெரிய ஒரு பரிசுத்தம் உண்டாகிறது. ආත්මෙන් පිරි ආලේපෙන් පිරි හොඳින් ආත්මෙන් වාසිත ඉඩදී අන් භාෂාව කතා කරන විට අපගේ මනසට පුදුමාකාර ශුද්ධකමක් ලැබෙනවා. When we shall remain in the presence of God, spend a lot of time in prayer, get filled in the Spirit, give room to the Spirit of the Lord, and also speak in unknown tongues and rejoice in the Lord in this manner, our mind will be filled with the holiness of God. 2 கொரிந்தியர் 7 அதிகாரம் 1 வசனத்தில் வாசிக்கும்போது දෙවනි කොරින්ති 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදය අප කියවා බලන අවස්ථාවේදී When we shall read 2 Corinthians chapter 7 verse 1, ஆவியிலேயும் மாம்சத்திலே உண்டான அசூசி நீங்க நம்ம சுத்திகரித்து கொண்டு பரிசுத்தமாகுதல தேவ பயத்தோட பூரணப்படுத்த கடவோம். ආත්මයේද මාංශයේද සියලු කිලුටුකම් වලින් අප අපම පවිත්‍ර කර ගනිමින් දේව බයින් යුක්තව ශුද්ධකම සම්පූර්ණ කර ගනිමු. it says we must cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of the Lord. இந்த பாரங்கள் நம்ம விட்டு போக வேணும் என்றால் தேவனுடைய பாதத்தில் இருந்து கண்களை மூடி கண்ணீர் விட்டு நல்லா ஜெபிச்சு ஜெபிச்சு ஆவியில நிரம்பி அந்நிய பாஷை பேசும்போது இந்த பாரம் நம்மளை விட்டு விலகிடும். මේ බර අපගේ නහක් වීම සඳහා අප දේව පාමුල රැඳී සිටමින් කඳුළු සලා යාඥා කරමින් අන් භාෂා කතා කරමින් ආලේපෙන් පිරිය යුතුයි. එකල මේ සියලු බර අපගේ මනසෙන් ඉවත් වී යනවා. Now in order that we may be made free of all these burdens, that we may be completely without all this burden, we must spend a lot of time in prayer, tarry in the presence of God, and shed tears and rejoice in the Lord, get filled in the Spirit and pray. நல்லா ஜெபிக்கும் போது அந்த ஆவி நமக்குள்ள கிரியை செய்து இந்த மறைவான மனுஷன் ஆகிய இந்த மைண்டுக்குள்ளே பெரிய ஒரு சுத்திகரிப்பு வேலை நடத்தி அந்த பாரத்தை நம்ம விட்டு அகற்றி போடும். අප හොඳින් ආත්මෙන් පිරෙන විට අපගේ සැඟවුම් වූ මනුෂ්‍ය වන අපගේ මනස තුළ තිබෙනා වූ සියලු බර එම ආලේපය කරනු කොටගෙන ඉවත් කරනු ලැබ අපගේ ජීවිතය අපගේ මනසේ පවිත්‍රත්වයක් ඇතිවනවා. Now even in this manner, when we shall spend a lot of time in prayer and pray in this manner, shedding tears and getting filled in the Spirit, we shall be made free of all these burdens, all the things pertaining to this old man, and we shall be made new, we will be renewed, and we will be able to get rid of all this filthiness of the flesh and spirit. இந்த உள்ளான மனுஷனுக்குள்ளே பலன் உண்டாகும்படிக்கு தேவ வசனத்தை தொடர்ச்சியா தொடர்ந்து வாசிக்க வேணும். අපගේ අභ්‍යන්තර මනුෂ්‍යයා ශක්තිමත් කර ගැනීම සඳහා දේව වචනේ අකණ්ඩව කියවිය යුතුයි. And also in order that our inner man may be strengthened more and more in the Lord, we need to read the word of God continually. நம்மை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவம்னு சொல்லும்போது அது நம்முடைய ஜீவிதத்தை ஒட்டி பிறந்ததான சுபாவங்கள். අප පහසුවෙන් හසු කරන අප වට කර තිබෙන පාපය කියා කියන විට එම පාපය වනහි අප සමග තදින් ඇලී අප හා සමග ජනිතුනා වේ වාව තිබෙනවා. Now when you say, let us say, lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, these refer to all the sinful natures and the evil things that are stuck to our lives even as we were born. அப்ப இந்த பாரம் போனதுக்கு பிறகு இந்த பாவத்தை நம்முடைய ஜீவிதத்திலிருந்து அகற்ற வேணும். අපේ බර ඉවත් වූ පසු අපේ ජීවිතයෙන් මේ පාපය පහ කළ යුතුයි. And even as we discard all these sins in our lives, these burdens also will be taken, removed from out of our lives. இயற்கையாகவே நம்முடைய ஜீவிதத்தில் நம்மோடு கூட ஒட்டி பிறந்த சுபாவங்கள் குணாசீலங்கள். ස්වභාවික වශයෙන්ම ස්වභාවිකව අපගේ ජීවිතය හා තදින් ඇලී බැඳී අප හා සමග ජනිතුනා වූ පාපයන් අපේ ජීවිතවල තිබෙනවා. So this refer to the sins that are stuck to our lives even by nature naturally, and so therefore we need to get rid of them. இந்த பாவம் நம்மளை விட்டு கலண்டு அகண்டு போக வேணும்னு சொன்னா பயப்படக்கூடாது, நல்லா அறிக்கை செய்ய வேணும். මේ පාප අපගෙන් ගැලවී ඉවත් වී යාම සඳහා අප බිය විය යුතු නැත. අප හොඳින් මුඛ්‍යර හොඳ ආකාරයෙන් කියා සිටීම අවශ්‍යයි. So in order that these sins may be completely removed from out of our lives, that we may be able to discard them entirely from out of our lives, we have to pray to the Lord properly, and also we have to make a confession of our sins and our state to the Lord. அறிக்கை செய்ய இந்த சரீரத்துக்கு வெட்கம் உண்டாகும், பாவத்தின் ஆசை இச்சை இல்லாம போகும். අපි හොඳින් ආත්ම පිරෙන
මේ ශරීරයට ඒ පිළිබඳව ලැජ්ජාවක් ඇතිවනවා. ඒ වගේ මේ පාපීය දේවලින් අපට පූර්ණ වශයෙන්ම මිදීමද අත්වනවා. Even as we get filled in the Spirit more and more in this manner, our body, our self will be ashamed of all its state and the natures of sin in itself, and therefore ultimately we will be able to find a deliverance from all these natures. அறிக்கை செய்யும்போது இந்த சரீரமாகிய இந்த வெளியான மனுஷனுக்கு வெட்கம் உண்டாகி அந்த அவருக்கு விருப்பமில்லா சித்தமில்லாத காரியங்களை செய்ய வேண்டாது, விரும்பாது, செய்யாது, போகாது, பார்க்காது. ශරීර මෙලෙස ආත්මෙන් පිරෙන විට ආලේපෙන් පිරෙන විට අපගේ ශරීරයේ මේ පිටිත මනුෂ්‍යයට එම පාපයන් පිළිබඳව විශාල වූ ලැජ්ජාවක් ඇති වෙනවා, අකමැත්තක්, අප්‍රසන්නභාවයක්, ද්වේෂයක් ඇති වෙනවා. ඒ දේවල් කිරීමට අකමැති වෙනවා, එම ස්ථාන වලට යන්න අප්‍රසන්න වෙනවා. මේ ආකාරයෙන් පවිත්‍ර වීමක් ඇති වෙනවා. So when we get filled in the Spirit of the Lord in this manner, we will ultimately become spiritual, where automatically we will be made free of all these sinful natures and all these evil things that are in our lives, and we will always have an unpleasant feeling and also a dislike towards all these things, and we will also be ashamed of all what we have committed. So even as we get filled in the Spirit, we will be made free of all these natures. இரண்டாம் கொரிந்தியர் 6ஆம் அதிகாரம் 17-18 வாசிக்கும்போது ඊළඟට වෙනි පරිච්ඡේදයේ 17-18 වෙනි පදවල අප කියවද්දී, Even as we shall read in verses 17 and 18, Wherefore come out from among them, and be ye separate, says the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you, and I will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. 2 Corinthians chapter 6 verses 17 and 18. එබැවින් නුඹලා ඔවුන් අතරින් පිටුතර ඇවිත් වෙන්ව සිටපල්ලා. අපවිත්‍ර දෙයකට අත නොගසා සිටපල්ලා යයි ස්වාමීන් වහන්සේ කියනසේක. එවිට මම නුඹලා පිළිගෙන නුඹලාට පියෙක් වන්නෙමි. නුඹලාද මට පුත්‍රයෝ දුවරුත් වන්නහු යයි සර්ව පරාක්‍රම වූ ස්වාමීන් වහන්සේ කියනසේක. ஆனபடியால் நீங்கள் அவர்கள் நடுவிலிருந்து புறப்பட்டு பிரிந்து போய் அசுத்தமானதை தொடாதிருங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். அப்பொழுது நான் உங்களை ஏற்றுக்கொண்டு உங்களுக்கு பிதாவாயிருப்பேன், நீங்கள் எனக்கு குமாரரும் குமார்த்திகளுமாயிருப்பீர்கள் என்று சர்வ வல்லமையுள்ள கர்த்தர் சொல்கிறார். தேவனுக்கு மகிமை. දෙවියන් වහන්සේට මහිම වේවා. Glory be unto the name of God. அவர்கள் மத்தியிலேந்து புறப்பட்டு போய் அசுத்தமானதை தொடாதிருங்கள். ඔවුන් අතරින් පිටතට ඇවිත් අපවිත්‍ර දෙයකට අත නොගසා සිටපල්ලා. Therefore come out from among them and be separate and touch not the unclean thing. நாங்கள் மனம் திரும்பி பாவங்களை அறிக்கை செய்து தண்ணீர் முழுக்க ஞானஸ்தானம் எடுக்கும்போது என்னென்ன காரியங்களை அறிக்கை செய்தோமோ அந்த காரியங்களை பேருந்து தொடவும் கூடாது, பார்க்கவும் கூடாது, செய்யவும் கூடாது. අපි පශ්චාත්තාප වී පව්කමාව පිණිස කියා සිට වතුර බෞතිස්මය ලබාගත් විට ඒ කියා සිට ආ වූ පාපයන් කුමන ඒවා තිබෙනවද? ඒවා නැවත අපි නොකළ යුතුයි, නැවත ඒ දේවල්ට අත නොගසිය යුතුයි, ඒ දේවල් නැවත නොබැලිය යුතුයි. At the time when we repented and made a confession of all our sins and our state to the Lord and took water baptism of immersion, whatever we may have disliked and also have presented before the Lord as sins in our lives, we must not touch them. Thereafter we must not commit them, and we must not even come close to them. நாங்கள் ஞானஸ்தானம் எடுக்கும்போது ஏதோ பெரிய காரியங்களா இருந்திருக்கும், நமக்கு நல்லதா இருந்திருக்கும், உலகத்துக்கு ஒத்ததா இருக்கும், மற்றவருடைய பார்வையில் பிரயோசனமா அழகா இருந்திருக்கலாம், பொறுமதியா இருந்திருக்கலாம். அவைகளெல்லாம் நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்துக்கு விரோதமான காரியம் என்று சொல்லி நாங்கள் அறிக்கை செய்து சிலுவையில் அறையப்பட்டிருக்கோம். අපි වතුර බෞතිස්මය ගත්තා වූ අවස්ථාවේදී ඒ ඇතැම් දේවල් අපට ඉතා උතුම් දේවල්ව තිබෙන්නට ඇති, ඒවා අපගේ ජීවිතයේ අගනව වටිනාව දේවල්ව තිබෙන්න ඇති, ලෝකයේ ආකාරයට සමානව ලෝකයේ කීර්තිය ගෙන දෙන්නව ඒවා වශයෙන් තිබෙන්න ඇති. නමුත් අපි වතුර බෞතිස්මය ගන්න විට මේ දේවල් කියා සිට උන්වහන්සේ හා සමග කුරුසේ යනගසා තිබෙනවා. Perhaps before taking water baptism by immersion, these things would have been great to us and it would have brought us so much pleasure and comfort to us. But after taking water baptism by immersion, we must have a true realization that those things are wrong in the sight of the Lord, and we must refrain from doing them, and we must make a total confession of all those sins to the Lord, and we must totally be away from them and should not touch them at all in our lives. சில சொல்றாங்க நாங்க ஜெபிச்சு பார்க்கிறோம், அதுல விடுதலை இல்லை. ඔබ කියන්න පුළුවන් යාඥා කර බලන නමුත් ඉන් කිසිම මිදීමක් නැත කියා. Sometimes you may say like this, I have prayed about it so many times, but still there is no deliverance for me. ஜெபிச்சு பார்க்கிறோம், ஆண்டவர் கொடுக்கிறார் இல்ல. යාඥා කර බලනවා නමුත් අත්හරින්න නොහැකිව තිබෙනවා. I keep on praying about it, but I am unable to give it up.
நீ விசுவாசத்தை தொடங்குறவரும் முடிக்கிறவருமா இயேசுவை அறிந்து கொண்டதுக்கு பிறகு அவருடைய எண்ணங்கள், நினைவுகள், சிந்தனைகள், நோக்கங்கள், வாஞ்சைகள், விருப்பத்துக்கு மாறா ஏதாயிலும் ஒன்று உங்களுக்குள்ளே இருக்குமே ஆனால் உங்களோட வேண்டுதல், விண்ணப்பம், உங்களோட ஜெபம் எல்லாம் விருதாவாயிருக்கும், கிரியை செய்ய முடியாது. ඔබගේ ඇදහිල්ලේ කතුරුවරයාද අවසන් කරන්නවද යේසුස් වහන්සේ දෙස බලන පිණිස ඔබ ආරම්භ කළ විට උන්වහන්සේ අකමැති වන, උන්වහන්සේ අප්‍රසන්න වෙන, උන්වහන්සේ සතුටු නොවන, උන්වහන්සේගේ ආශාවන්ට, උන්වහන්සේගේ පැතුම් වලට, උන්වහන්සේගේ ආකාර වලට විරුද්ධව කුමන දේවල් ඔබගේ ජීවිතේ නැවත පැමුණුනාද? ඒ දේවල් ඔබගේ ජීවිතේ තිබෙනවද? ඒත් සමග ඔබ කරන කන්නලව්, යාඥා, ඉල්ලීම් කිසි දෙයක් අසනු ලබන්නේ නැත. ඒවට පිළිතුරු ලැබෙන්නේද නැත. But even after you accept the Lord Jesus as your personal Savior and took water baptism by immersion, and whatever the Lord would have shown you as something that is unpleasant, something that is not desirous in the sight of the Lord, and as something which is sinful and as a shortcoming in the sight of the Lord, you must refrain from doing it. You must not touch it at all. You must not even come close to it, and you must be able to receive the power from the Lord to refrain from such things. ஆமென். உங்களுடைய ஜெபங்கள் கேட்கப்பட வேண்டும், விண்ணப்பம் கேட்கப்பட வேண்டும், ஜெபத்துக்கு உத்தரவு வர வேண்டும்னு சொன்னால் நீங்கள் விட்ட காரியங்களை பிறந்து கை வைக்கக்கூடாது. அது அசுத்தம் என்று தான் விட்டது. அது எவ்வளவுதான் நல்லதா, பொறுமதியா, விசேஷமாக விலைமேறிப்பட்டதாக இருந்தாலும் தேவனுடைய பார்வையில் நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்துக்கு, விசுவாச ஜீவியத்துக்கு அது அசுத்தம். அதை தொடவே கூடாது. ඔබගේ යාඥාව, ඔබගේ ඉල්ලීම, ඔබගේ කන්නලව අසනු ලබන්නට ඕනේ නම්, ඊට පිළිතුරු ලැබෙන්න ඕනේ නම්, ඔබ අත්හනු ලැබූ දේවල් අපවිත්‍රය කියා කොපමණ වටිනා අගනා දෙයක් වුවද ඔබ එය අත්හනු ලැබුවා නම් ඒ දේවල් නැවත ඔබ නොබැලිය යුතුයි. ඒ දේවල් ඔබගේ ජීවිතයට නොගත යුතුයි. ඒ දේවල් වල ඔබ වැළකී සිටිය යුතුයි. නැතිනම් ඔබගේ යාඥාවල් අසනු ලබන්නේ නැත. If the Lord should answer your prayers and give heed to all your intercessions and supplications, you must remember one thing, that whatever you have refrained from after you received the salvation and took water baptism immersion, that you must completely be away from them and should not touch them nor commit such sins in your life. But if these sins will still be prevalent in your life, remember that the Lord will not be able to answer your prayers. He will not be able to give heed to any of your prayers. அவருக்கு பிள்ளையா இருக்க இயலாது, அவர் உனக்கு தகப்பனா இருக்க இயலாது. එකල උන්වහන්සේ ඔබට පියෙක් වශයෙන්ද ඔබ උන්වහන්සේගේ දරුවෙකු වශයෙන්ද සිටින්නට නොහැකි And වෙනවා. also the Lord will not be a father unto you. You will not be seen as his children. நீ தேவனுக்கு பிரியமா, உத்தமமா, உண்மையா ஜீவித்தா இந்த விசுவாச ஜீவியத்தை பாதுகாத்து கொள்ள உங்களுக்கு நமக்கு முடியும். උන්වහන්සේට ප්‍රියමනාපව උන්වහන්සේට ප්‍රසන්නව ජීවත් වෙනවා නම් මේ ඇදහිල්ල ජීවිතේ රැකගන්න ඔබටත් මටත් හැකි වෙනවා. But if you shall live a life pleasing to the Lord, ever loving the Lord, you and I would be able to preserve this life of faith in the Lord. மைண்டில் பரிசுத்தம் உண்டாகும்படிக்கு நல்ல ஆவியில நிறைஞ்சி ஜெபிக்க வேணும். ඔබගේ මනසේ පරිශුද්ධත්වයේ උදෙසා ඔබ ආත්මෙන් පිරි හොඳින් යාඥා කරන්න. And also it's very compulsory that you should get filled in the Spirit and pray well in order that you may attain holiness in your mind. ஆத்மாவுல பரிசுத்தம் உண்டாகும்படிக்கு வேத வசனத்தை தொடர்ச்சியா தொடர்ந்து வாசிக்க வேணும். ඔබගේ ප්‍රාණයේ පරිශුද්ධත්වයේ උදෙසා ඔබ දේව වචනය නොනවතා කියවන්න. And also you must read the word of God continually in order that you may have sanctification and holiness in the Spirit. இந்த விசுவாசம் பரிசுத்தப்பட வேணும், நம்முடைய ஜீவியம் பரிசுத்தப்பட வேணும், நம்முடைய கிரியைகள், செய்கைகள், நடத்தைகள், வார்த்தைகள் பரிசுத்தப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு நாளும் தேவ சமூகத்தில் இருந்து அறிக்கை செய்து ஜெபிக்க வேண்டும். ඔබගේ ඇදහිල්ල ශුද්ධවත් වන පිණිස ඔබගේ ජීවිතය, ඔබගේ ක්‍රියා, ඔබගේ හැසිරීම මේ සියල්ල ශුද්ධත්වය ලබන පිණිස, පරිශුද්ධ වන පිණිස ඔබ දේවාභිමුඛයේ රැඳී සිටීමෙන් නොකඩවා අඛණ්ඩව ආත්මෙ පිරි යාඥා කරන්න. And also in order that this holiness may be seen in your works, in your deeds, in every aspect of your life, you have to spend a lot of time being in the presence of God, praying to the Lord, and also getting filled in the Spirit and rejoicing in the Lord. 51 சங்கீதம் 10 வசனத்திலே தாவீது ராஜா அறிக்கை பண்ணுகிறார். ගීතවලිය 51 10 වෙනි පදයේ දාවිත් රජතුමා මෙලෙස කියා සිටිනවා. King David makes a confession in Psalm 51 verse 10. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. දෙවියන් වහන්සේ පවිත්‍ර සිතක් මා තුළ මැවුව මැනව, ස්ථීර ආත්මයක් මා තුළෙහි අලුතින් සෑදුව මැනව. தேவனே சுத்த இருதயத்தை என்னிலே சிருஷ்டியும், நிலைவரமான ஆவியை என் உள்ளத்திலே புதுப்பியும். சுத்த இருதயத்தை எனக்குள்ள சிருஷ்டியும், நிலவரமான ஆவியை எனக்குள்ள வை. දෙවියන් වහන්සේ පවිත්‍ර සිතක් මා තුළ මැවුව මැනව, ස්ථීර ආත්මයක් මා තුළෙහි
අලුතෙන් සෑදුව මැනව. He says, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. விசுவாசத்தை தொடக்கிறவர் முடிக்கிறவருமா இயேசுவை பார்த்துக்கொண்டு இந்த ஓட்டத்தை பரிசுத்தத்தோடு உண்மையோடு உத்தமத்தோடு ஓடி முடிக்க வேண்டும். ඇදහිලේ කතුරුවරයාද අවසන් කරන්නාද වූ යේසුස් වහන්සේ දෙස බලමින් අවංකව විශ්වාසවන්තව අපි මේ දිවීම දිව යා යුතුව තිබෙනවා. Looking on to Jesus, who is the author and finisher of our faith, we need to run this race patiently and with sincerity, with holiness and in truth. சிரிக்க அறிக்கை செய்ய சொன்னால் எழும்புவாங்க, கத்தருக்கு தோத்திரம், எனக்கு பொறுமை இல்லை, எனக்கு ஜெபாவி இல்லை, எனக்கு கோபம் வரும், இதிலிருந்து விடுதலை திரும்படியாக ஜெபிங்க. සමහර අයට කියා සිටින කිවිට ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති වේවා, මට යාඥා කිරීමට නොහැකිව තිබෙනවා, මට ඉවසීම නැතුව තිබෙනවා, යන මේන් මට මිදීම ලබා දෙන පිණිස යාඥා කරන්න කියා පවසනවා. Now when we make people to confess their sins, this is what they usually say: I don't have patience, I'm unable to pray, and the Lord must give me patience, the Lord must enable me to pray. This is how they make a confession. இப்போ அறிக்கை செய்யுங்கன்னு சொன்னால் அப்படித்தான் செய்வாங்களோடைய அவங்களோட ஜீவியத்தில் இருக்கிற ஒன்றை வெளியரங்கத்தில் கொண்டு வர மாட்டாங்க. කියා සිටීම කරන්නට කී විට ඔවුන්ගේ කියා සිටීම මේව තිබෙනවා. නමුත් ඔවුන්ගේ අභ්‍යන්තර ජීවිතයේ සැබෑ තත්වයන් කිසිවක් ඔවුන් පිටතට දමන්නේ නැත. This is the kind of confession they make usually, and they are hesitant to bring out the true state and make a confession before the Lord. நீங்கள் பாடுகளுக்குள்ளே, உபத்திரவத்துக்குள்ளே, கஷ்டங்களுக்குள்ளே, சோதனைக்குள்ளே போறதுக்கு காரணம் நீங்கள் அறிக்கை செய்யாத அந்த பாவம் உங்களை ஆளுகை செய்யறபடினாலே அப்படிப்பட்ட பாதைக்குள்ள போக நேரிடுகிறது. දුක් පීඩා නොයෙකුත් ආකාර පොරබැදීන් නොයෙකුත් ආකාර වේදනාත්මක මාර්ගවලට ඔබට මුහුණ දීමට සිදුවන හේතුව නම් ඔබ කියා නොසිටි පාප ඔබගේ ජීවිතයේ තිබෙන නිසා එම පාප නිසා මෙවන් මාර්ගවල ඔබට යාමට සිද්ධ වෙනවා. It's because of all this the reason for all the why you have to go through so much of sufferings, untold agony, sorrow and pain and difficulty and distress in your life is you have these unconfessed sins in your life and you are not willing to put them out of your life. நாங்கள் அறிக்கை செய்யாத பாவங்கள் நம்முடைய இதயத்துக்குள்ளே இருந்து நம்மளை ஆளுகை செய்கிறது. අප කියා නොසිටිනව පාප අපගේ සිත තුළ තිබෙන අතර ඒවා අපගේ මුළු ජීවිතයම පාලනය කරනවා. These unconfessed sins will continually remain in our lives and they will have total dominion over our lives. அதனாலே நாங்கள் எதில் போய் கை வைத்தாலும் அது நமக்கு வாய்ப்பாய் கிடைக்கிறதில்லை, சரிவாரதில்லை. මේ නිසා තමයි මෙවන් තත්වයක් යටතේ කුමන දෙයකට අත තැබුවත් ඒ අපට සාක්ෂාත් වන්නේ නැහැ, අපට සාර්ථක වන්නේ නැහැ. That's the reason whatever we may do, even in the labor of our hands, we are not able to see any blessing. Nothing is prosperous, whatever we may try to do. அது தேவனுக்கு விருப்பம் இல்லாதது, உங்களுடைய விசுவாச ஜீவியம், உங்களுடைய பரிசுத்த ஜீவியத்துக்கு விருப்பமில்லாத, தேவ சித்தமில்லாதது ஆனபடினாலே அது வாய்க்கிறது இல்லை. ඒ ඔබගේ අධීල ජීවිතයට ශුද්ධකමේ ජීවිතයට පටහැනි එකක්, දේව කැමැතට පටහැනි එකක්, ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේත් ප්‍රසන්න නොවන දෙයක්. මේ නිසා එම දේ ඔබට සාර්ථක වන්නේ නැහැ. So this is against the holiness of God, against the will of God, and therefore because these things are contrary to the ways of the Lord, nothing will become prosperous in your life. பரிசுத்தத்துக்கு விரோதமான எந்த காரியத்தையும் இந்த கைகளினாலே செய்யக்கூடாது. ශුද්ධකමට පටහැනි වූ කිසිම දෙයක් අපි අපගේ දෑත් වලින් නොකළ යුතුයි. We must not do anything with our hands, anything that is contrary to the holiness of God. நாங்கள் பாவ அறிக்கை செய்யும்போது අපි පාප කියා සිටිද්දී When we shall make a confession of our sins, எங்களுடைய சரீரம் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு அவயவமும் சிலுவையிலே அறையப்படுகிறது. අපගේ ශරීරයේ සෑම අවයවයක්ම කුරුසයේ ඇනගසනු ලබනවා. all the members of our body, one by one, are crucified on the cross. முதலாவது உங்களுடைய கைகள் சிலுவையிலே அறையப்படுறது. පළමුකොට ඔබගේ දෙයත කුරුසයේ ඇනගසනු ලැබිය යුතුයි. First of all, both your hands should be nailed to the cross. உங்களுடைய கண்கள் சிலுவையிலே அறையப்படுகிறது. ඔබගේ දැස් කුරුසයේ ඇනගසනු ලැබිය යුතුයි. Secondly, your eyes should be nailed on the cross. உங்களுடைய வாய் சிலுவையிலே அறையப்படுகிறது. ඔබගේ මුඛය කුරුසයේ ඇනගසිය යුතුයි. And your mouth should be nailed on the cross. அறையப்பட்டதுக்கு பிறகு இந்த வாயினாலே பொய் சொல்லக்கூடாது, தூசணம் பேசக்கூடாது. අනගසවයින් පසු මේ මුඛයෙන් ඔබට බොරු කියන්නට නොහැකි, ඒ වගේම අසභ්‍ය අශික්ෂිත වචන කතා කළ නොහැකි. And after your mouth is nailed on the cross in this manner, you should not lie with your mouth. You must not speak any blasphemous words. நல்ல விசுவாசிட குடும்பமாக இருக்கும்.
ඇදිලිවන්ත පවුලක්ව සිටින්න පුළුවන්. Sometimes it could be a believer family. நாங்களும் நம்பி நல்லா நம்பிக்கையா இருப்போம். අපිත් ඔවුන් කෙරෙහි හොඳ විශ්වාසයක් තබා සිටින්න පුළුවන්. Perhaps we may have total confidence in them. அவங்களோட வீட்டில் ஏதாவது ஒரு சின்ன காரியம் நடந்திருந்தா அந்த ஐயாவுக்கு நல்ல இங்கிலீஷ் உண்டாயிரும். ඒ නිවසේ යම් කිසි කුඩා දෙයක් සිදු වුණා නම් එම නිවසේ සිටිනා සහෝදරයා May it be any trivial matter that takes place in the family, that the head of the family, the husband, the man, will start using blasphemous words. අශික්ෂිත අසභ්‍ය වචන කතා කරයි. உலகத்தில் உள்ள ஜனங்களை பார்க்கலாம் பெண்டிகோஸ்தாக்கள் அப்படி பயங்கரமா தூசணம் பேசும். ලෝකයේ සෙනගටත් වඩා පෙන්තකොස්ත සෙනග මේ වගේ අනවශ්‍ය අශික්ෂිත වචන කතා කරන්නට හපනුන්ව සිටිනවා. There are some of our people who are Pentecostal, but still they speak filthy words, and they are unbearable to hear. They are worse than the people of the world. இந்த வாய் சிலுவையில் அறையப்பட்டிருந்தால் ஒரு நாளும் இந்த வாயினாலே தூசணம் பேச இயலாது, பொய் சொல்ல இயலாது. ඔබගේ මුඛයේ කුරුසිය ඇනගසා තිබෙනවා නම් කිසිම දවසක ඔබට මේ මුඛයෙන් බොරු කියන්නට හෝ මෙවැනි දුෂ්‍ය වචන කතා කරන්නට හෝ නොහැකි. But if your mouth is actually nailed on the cross, you will never be able to speak any lies, nor will you speak any filthy words. கண் சிலுவையில் அறையப்பட்டிருந்தால் ஆவிக்குரிய விசுவாசியா இருந்தால் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்துக்கு விரோதமான காரியங்களை இந்த கண்ணால பார்த்து ஆசைப்படாது, இச்சிக்காது. ඔබගේ ඇස් කුරුසිය ඇනගසා තිබෙනවා නම් සැබවින්ම ඔබ ආත්මික ඇදිලිවන්තයෙක්ව සිටිනවා නම් අනවශ්‍ය දේවල් අසභ්‍ය දේවල් මේ දැස් වලින් නරඹා කිසිවිටකත් ඔබගේ ආශාවන් තෘෂ්ණාවන් මුදුන්පත් කරගන්නේ නැහැ. And also if you're truly spiritual, if you're reading by the Lord, if your eyes are nailed to the cross, you will never desire to do anything unpleasant or displeasing in the sight of the Lord with your eyes, and you will never want to fulfill your lusts with your eyes. கை சிலுவையில் அறையப்பட்டிருந்தால் ඔබගේ දෑත කුරුසිය ඇනගසා තිබෙනවා නම් if your hands are nailed on the cross, இந்த கைனாலே ஒருவனுக்கு கவனம் காட்டாது. ඔබ කිසිම කෙනෙකුට මේ ඇඟිල්ල දික්කර ඔබ මේ ඇඟිල්ල දික්කරන්නට යන්නේ නැත. you will never pinpoint your finger at anyone. அதுக்கு பிறகு இந்த கை சிலுவையிலே அறையப்பட்டிருந்தா மனைவியை அடிக்காது. ඔබගේ අත කුරුසිය ඇනගසා තිබෙනවා නම් ඔබ මනුෂ්‍යයන්ට පහර දෙන්නේ නැත. And also if your hands are nailed on the cross, you will never beat your wife. மனைவியை அடிக்கிற ஆம்பளை ஒரு வருஷம் ராப்போசன் எடுக்க ஞாபகத்துல வச்சுக்கொள். භාර්යාවට පහර දෙන ස්වාමි පුරුෂයාට වසරකට රාත්‍රී භෝජනය තහනම් වන බව ඔබගේ මතකයේ හොඳින් රඳවා ගන්න. And also keep it in your mind very clearly that if there will be any believer who will beat his wife, he will not have communion for 1 year. අවුරුද්දකට රාත්‍රී භෝජනය තහනම් වනවා. He cannot take communion for 1 year. புருஷனை போடா உன்னை தெரியும் தானே, உன்னோட குடும்பத்தை தெரியும் தானே, உங்களை பற்றி தெரியும் அப்படி பேசுற அம்மா 6 மாசம் ராப்போசன் எடுக்கலாம். ස්වාමි පුරුෂයාට ඊට අශික්ෂිත ලෙස වරෙන් ඵලයෙන් වැනි වචන පාවිච්චි කරමින් ඔහුට අගෞරවණීය ලෙස කතා කරන්නේ නම් එවැනි වෙන මාස 3කට රාත්‍රී භෝජනය තහනම් වෙන බවත් ඔබගේ මතකයේ තබා ගන්න. And also the sisters also remember, if you are one who would talk to your husband indecently, you will not be able to take communion for 3 months. அப்படி 6 months. 6 months. அப்படி செய்யறாக்க யாரோ இங்க இருக்கிறீங்க, அதனால தான் கர்த்தர் இந்த வசனத்தை சொல்ல நான் எது எடுத்தேன் பாரு, எங்கேயோ பேசி கொண்டு போறேன். මේ ස්ථානයේ එලෙස කරන්නව යම් කෙනෙක් සිටිනවා වන්න පුළුවන්. ඒ නිසායි ආත්මයන් වහන්සේ මෙලෙසින් කතා කරන්නේ. මම වෙන දෙයක් ගත්තද මේ දේ කතා කරන්නට සිදු වුණේ ආත්මයන් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම නිසායි. I was not planning to mention all these things before you, but it is because of the guidance of the Spirit of the Lord that I have to mention it to you. Maybe there are people here who may be doing such things. சாராள் ஆபிரகாமை ஆண்டவன் தான் சொன்னார். සාරා ආබ්‍රහම් ස්වාමියා කියා ආමතනු ලැබුවා. We read in the word of God that Sarah called Abraham as Lord. இப்போ உள்ள அம்மா மாதிரி போடா வாடா உன்னை பற்றி தெரியும், உன் வீட்டை பற்றி தெரியும், உங்களை ஆக்களை பற்றி தெரியும் அப்படிலாம் சொல்கிறது. නමුත් දැන් කාලේ සිටින අම්මලා ඊටමත් අගෞරවණීය ලෙස පියවරුන්ට ස්වාමි පුරුෂයාට කතා කරනවා. ඒ වගේම ඔබ කවුද කියා දන්නවා, ඔබගේ අය කවුද කියා දන්නවා, මේ වගේ අශික්ෂිත වචන වලින් කතා කරමින් අගෞරව කරනවා. But this is how we see God's people in the present world today. They show so much of indecency. They talk to their husbands indecently, and they don't respect them, they don't honor them at all. விசுவாசம் பூரணப்பட வேண்டும் என்றால், ඔබගේ ඇදහිල්ල පූර්ණ වන්න නම්, if not that your faith may be made perfect, பூரணப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால், සුද්ධකමේ
සම්පූර්ණ වන්න නම් in order that you may become perfect in கிரியையிலே holiness. செய்கையிலே நடத்தையிலே வார்த்தையிலே எல்லாம் பரிசுத்தப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் ඔබගේ ක්‍රියාවල ඔබගේ හැසිරීම් රටාවල ඔබගේ ජීවිත රටාවේ ඔබගේ ස්වභාවයේ වෙනසක් ඇතිවන්න නම් If there should be a change or transformation in your character, in your nature, in your ways of living, விசுவாசத்தை தொடக்கணும் முடிக்கிறமாறு இயேசுவை பார்த்து கொண்டு இந்த ஓட்டத்தை பொறுமையோடு வெற்றிகரமா ஜெயகரமா ஓடி முடிக்க வேண்டும் என்று சொன்னான். ඇදහිලේ කතුරුවරයාද අවසාන කරන්නාද වූ යේසුස් වහන්සේ දෙසම බලමින් ඉවසීමෙන් යුක්තව මේ දිවීම ජාන්විතව සහ විජයග්‍රාහී ලෙස අවසන් කිරීමට ඔබට අවශ්‍ය නම් in order that you may finish this race looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, and in order that you may finish this race victoriously and patiently till the very end, ஒவ்வொரு நாளும் இந்த சரீரம் சிலுவையிலே அறையப்பட வேண்டும். දවස් පතාම මේ ශරීරයේ කුරුසේ ඇනගසනු ලැබීම අවශ්‍යයි. it's very compulsory that this body is nailed to the cross day by day. காலையில மாலையில ஜெபிக்கும் போதெல்லாம் ஆண்டவர்ட்ட சொல்லி ஜெபிக்கணும். ஆண்டவரே என்ற கல்லியை சிலுவையில் அறையும், என்ற வாயை சிலுவையில் வைக்கிறேன், என்ற கண்களை சிலுவையில் வைக்கிறேன், கால் அப்படி சொல்லி சொல்லி அறிக்கை செய்து ஜெபித்தாதான் விசுவாசத்தை தொடக்கிறவர் முடிக்கிறமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்து கொண்டு ஓட்டத்தை வெற்றிகரமா ஜெயகரமா ஓடலாம். උදේ දවල් රාත්‍රී ඔබ දවස් පතා යාඥා කරන හැම මොහොතකදීම ස්වාමිනී මගේ දැස්ස කුරුස එන ගසන්න, මගේ මුඛය කුරුස එන ගසන්න, මගේ අත් කුරුස එන ගසන්න, මගේ දෙපා කුරුස එන ගසන්න කියා ඔබ කන්නලව කළොත් පමණයි ඇදහිලේ කතුරුවරයාද අවසන් කරන්නාද වූ යේසුස් වහන්සේ දෙස බලමින් ඔබට මේ දිවීම ජාන්විතව දුවන්න පුළුවන් වන්නේ. Whether it be night, day or night, any moment of the day when you shall pray to the Lord, when you shall offer every part of your body to the hands of the Lord, saying, Lord, undertake, nail my hands on the cross, nail my feet on the cross, nail my mouth on the cross, nail my eyes on the cross. In this manner, when you ask the Lord to nail each and every part of your body on the cross, the Lord will be able to take total control of you, and you will be able to run this race patiently till the very end. எசேக்கியேல் 36 அதிகாரம் 25 26ல வாசிக்கும்போது එසේකියල් 36 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 25 සහ 26 වෙනි පද අප කියවද්දී When we shall read Ezekiel chapter 36 verses 25 and 26. Then will I sprinkle clean water upon you, and ye shall be clean from all your filthiness, and from all your idols will I cleanse you. A new heart also I will give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. නුඹලා පිරිසිදු වන ලෙස මම නුඹලා කෙරෙහි පිරිසිදු දිය ඉසින්නෙමි. නුඹලාගේ සියලු අපවිත්‍ර කම් වලින්ද නුඹලාගේ සියලු දේව රූප වලින්ද නුඹලා පිරිසිදු කරන්නෙමි. මම අලුත් සිතක් නුඹලාට දී අලුත් ආත්මයක් නුඹලා තුල තබා නුඹලාගේ මාංශයෙන් ගල් සිත පහකොට මාංශමය සිතක් නුඹලාට දෙන්නෙමි. அப்பொழுது நான் உங்கள் மேல் சுத்தமான ஜலம் தெளிப்பேன். நான் உங்களுடைய எல்லா அசுத்தங்களையும் உங்களுடைய எல்லா நரகலான விக்கிரகங்களையும் நீக்கி உங்களை சுத்தமாக்குவேன். நீங்கள் சுத்தமாவீர்கள். உங்களுக்கு நவமான இருதயத்தை கொடுத்து உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான ஆவியை கட்டளையிட்டு கல்லான இருதயத்தை உங்கள் மாம்சத்திலிருந்து எடுத்து போட்டு சதையான இருதயத்தை உங்களுக்கு கொடுப்பேன். தேவனுக்கு மகிமை. දෙවියන් වහන්සේට මහිම වේවා. Glory be unto the name of God. கல்லான இருதயத்தை எடுத்து போட்டு சதையான இருதயத்தை உங்களுக்கு கொடுப்பேன்னு சொல்றார். ගල් සිත පහකොට මාංශමය සිතක් ඔබට දෙන බව කියා තිබෙනවා. The Lord says, I will remove the stony heart from out of your flesh, give you an heart of flesh. நீ தேவ சமூகத்திலே வந்து உன்னை தாழ்த்தி வெறுமையாக்கி அறிக்கை செய்து ஜெபிக்கும் போது அந்த பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை உன் மத்தியிலே அனுப்புகிறார். அதனை அனுபவிக்கும் போது பரிசுத்தம் உண்டாகிறது. දේවාභිමුඛී ඔබ යටත් කර ඔබගේ ජීවිතයේ හරිගස්සා කියා සිට යාඥා කරන අවස්ථාවේදී ඒ ශුද්ධාත්ම මහලේපය ලබනවා, අත්දැකීම ලබනවා, ඒ කන්නු කොටගෙන ඔබ පිරිසිදු මේ අත්දැකීම ලබා ගන්නවා. When you shall humble in the presence of God and come to a realization of your shortcomings and make a confession and put yourself right, the Lord shall fill you with the baptism of the Holy Spirit, and thereby you would be able to attain this state of having a heart of flesh. வார்த்தையிலே, கிரியையிலே, செய்கையிலே, நடத்தையிலே, பார்வையிலே எல்லாவற்றிலேயும் கர்த்தர் பரிசுத்தத்தை எதிர்பார்க்கிறார். ඔබගේ වචන, ක්‍රියා, හැසිරීම, ගමන් රටා, ජීවිත රටා හැම එකේම උන්වහන්සේ සුද්ධකම බලාපොරොත්තු වෙනවා. In every aspect of your life, may it be your conduct, your way of living, the way you see things, and in every aspect of your behavior and so on and so forth, the Lord wants to see His holiness in your life. கல்லான இருதயத்தை உண்ட சரீரத்திலிருந்து எடுத்துட்டு சதையான இருதயத்தை கொடுக்கிறார். ඔබගෙන් ගල් සිත පහකොට උන්වහන්සේ මාංශමය සිතක් ඔබට ලබා දෙනවා. And the Lord will remove the stony heart out of your flesh and give you a heart of flesh. இந்த மாம்சத்திலே சிந்தனை இல்லாதபடி சரீரமாகிய இந்த சரீரத்துக்குள்ள தேவன் கிரியை செய்யும் போது நாம் அவருக்கு விருப்பமில்லாத காரியங்களை செய்யும் போது இந்த ஆத்மாவில் ஆண்டவர்
பேசுகிறார், எச்சரிக்கிறார். මේ මාශීමේ සිත අපට ලැබෙන විට මේ ශරීරය තුළ උන්වහන්සේ ක්‍රියා කරන විට උන්වහන්සේ අකමැති දේවල් අප කරන කියන කල උන්වහන්සේ අපට ඒ හංගවා දෙනවා, ඒ වගේම අපට අවවාද කරනවා. And also when the Lord shall remove the stony heart out of our flesh and give us a heart of flesh, even in spite of whatever we may do against the Lord, displeasing the Lord, anything that is not right in the sight of the Lord will convince it to us, and we would be able to put ourselves right. அதனால இந்த வாயினாலே ஒரு நாளும் பொய் சொல்லக்கூடாது, தூஷணம் பேசக்கூடாது. අප මේ මුඛයෙන් කිසි දවසක් මුසාවක් බොරුවක් පවසන්නට හොඳ නැත. So we must not speak anything that is unnecessary or any lie or any filthy or blasphemous words with our mouth. சில வேளை விசுவாசியை களவா வெத்தலை சப்போம். සමහර ඇදිලිවතුන් හොර රහසේ බුලත් කන්නව අය සිටනවා. There are also some believers who secretly chew beetles. நல்ல பீடி சிகரெட் எல்லாம் குடிக்காம බීඩි සිගරට් වැනි දුම්බැටි උරන්නව අය සිටනවා. They're also up to smoking, where they smoke cigarettes and cigars. 7 மண சாராயமும் குடிக்கும். They also take liquor. ඒ වගේම මත්පැන් පවා පානය කරනවා. இப்ப இதெல்லாம் அறியாம செய்யற பாவம் இல்ல, அறிஞ்சிட்டு செய்யற பாவம். මේවා නොදැන කරනේවා නොවේ, හොඳින් දැනගෙන කරන්නව පාපයන්. So these are not sins they commit unknowingly but knowingly. ஒரு இடத்துல ஊழியம் செய்து එක ස්ථානයක මා සේවය කෙරුවෙමි. At a time when I was serving God in a particular place. அங்க உள்ள ஒரு பெரிய ஆளுட வீட்டுக்கு விசிட்டிங் போனோம். கணக்கு புள்ள එක ස්ථානයක ගිනිම් තබන්න පුද්ගලෙක් සිටියා. එම ආයතනයේ ඔහුගේ නිවසට සම්මුඛ වන පිණිස ගියා. I went in order to visit a particular person, a believer who was an accountant, and he was a great man, a popular person in that area. நல்ல பயபக்தியான ஆள். ඔහු ඉතා බයෙන් භක්තියෙන් යුක්තව සිටිනා පුද්ගලයෙක්. A man who had a lot of fear of God. நல்லா ஜெபிப்பார். ඉතා හොඳින් යාඥා කරනවා. And he prays very well. நாங்க வீட்டுக்கு போனா அவங்க உயிர் கொடுத்து எங்களை கவனிக்கிற மாதிரி செய்வாங்க. නිවසට යන විට ඔවුන් ඉතා හොඳින් සියල්ල සපයමින් අපට උපස්ථාන කරනවා. And when we visit their homes, they show a lot of hospitality and they take care of us very well. அவர் களவா வெத்தலை போடுவார். එනමුත් ඔහු හොර රහසේ බුලත් කන්නව පුද්ගලයෙක්. But he was a person who chose beetles secretly. எத்தனை பேர் சொன்னாங்க, நான் அதை கவனிக்கவும் இல்லை, அதை கேட்கவும் இல்லை. බොහෝ දෙනා මේ පිළිබඳව මට පැවසුවා. මා ඒ අසා සිටියා, නමුත් මා දැක තිබුණේ නැත, විශ්වාස කළේ නැත. Though many people had mentioned this to me, I did not regard it much, nor did I inquire about it. தச்சேனா ஒரு நாள் அவங்களோட வீட்டுக்கு விசிட்டிங் போனோம், 2 சிஸ்டர் நானும். නොසිතු විරු ලෙස හදිසියෙම ඔහුගේ නිවසට ඔහුව බැහැදැකීම සඳහා යාමට සිදු වුණා. So one particular day, just accidentally, I went to his house to visit him. தேவனுக்கு மகிமை. දෙවියන් වහන්සේට මහිම වේවා. Glory be unto the name of God. 485 படி ஏறி போகணும் அவங்க வீட்டுக்கு. පඩි 485ක් පමණ නැග ඔහුගේ නිවසට යාමට තිබෙනවා. It's there are like 485 steps which we have to climb in order to go to his house. பாருங்க எவ்வளவு, நான் சரி ஆம்பளை மனுஷன், சிஸ்டர்ஸ் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அந்த படி, ஒரு படி 1.5 அடி உயரம் 2 அடி உயரம் இருக்கும். මාගෙන කම් නැත. මා සමග දෙවසවික සහෝදරයන් පවා ඒ උස ඇති පඩි විශාල සංඛ්‍යාවක් නැග ඔවුන්ගේ නිවසට යා යුතුව තිබුණා. I'm German, so it's all right with me, but I felt sorry for the sisters because those steps were really high, about 1.5 feet, and they had to climb all those steps to go to his house. அப்ப நாங்க போகல பிளாஸ்க்ல தேத்தி போட்டு எடுத்துக்கிட்டு தான் போவோம். යන විට උණු වතුර බෝතලේ තේ දමාගෙන යනවා. So we also take a flask with us to have a drink on the way. அவங்க அந்த படியில ஓடி வரும்போது இந்த புஷ் பைக்கில் வரவங்க கிடுகிடுன்னு ஓடி வருவாங்க. පාපැදියකින් වේගයෙන් පාපැදිය පදමින් වේගයෙන් අප ඉදිරියට එමින් සිටියා. And even as we would go up to meet them, it was their practice to come to meet us, taking the bicycle with them. அப்போ நாங்க போன நேரம் ஆண்டவர் செய்த வேலை தான், அந்த ஆள் வந்துட்டு නොසිත විරු ලෙස සිදුවන සිදුවීමක් දෙවියන් වහන්සේ විසින් කළා. මනුෂ්‍යව ඒ අවස්ථාවේදී අප බුලත් කරන බව දුටුවා. So this was something the Lord had actually planned, because maybe he did not want us to climb and take so much trouble. Even before we could climb the steps here, that person came to meet us. ඒගොල්ලෝ හම්බ වෙන්න අපි ගියා. ඒ වෙලාවේ මේ මාත්‍යා අඩි පරිබල දුවගෙන ආවා.
அப்போ இது 3 மணி தக்கின சித்தம் கண்டுட்டு அப்போ நான் சொன்னேன் ஐயா பேசலோடுன்னு අපට මූණට මුණ හමු වුණා මවට praise the Lord කියා ආචාර කළා. So we met that person face to face and we greeted each other. அவர் வாய் நிறைய வெத்தலை. නමුත් ඔහුගේ කට පුරා බුලත්. But his mouth was full of beetles. நீங்கள் நினைச்சுக்கொள்றாதீங்க நீங்கள் செய்கிற கள்ளத்தனமெல்லாம் இயேசுக்கு தெரியாதுண்டு. ඔබ හිතාගෙන ඉන්න එපා. ඔබ හොර රහසේ කරන දේවල් යේසුස් වහන්සේ දන්නේ නැහැ කියා. So please don't forget that whatever you do in secret in dark is not something that is manifest before the Lord. நான் செய்தாலும் நீங்கள் செய்தால் எல்லாரும் அவர் எல்லாரையும் பார்த்து கொண்டு தான் இருக்கிறார். මං කළත් ඔබ කළත් යේසුස් වහන්සේ මේ සියල්ල දෙස දැස් අය බලා සිටනවා. Just remember, whether it is you or me who may commit such a thing, the Lord Jesus is aware of everything. He is able to see it with his eyes. அப்போ நான் சொன்னேன் ஐயா பேசலோடுன்னு சொன்னேன். මම සහෝදරයා praise the Lord කියා පැවසුවා. So looking at him, I said, brother, praise the Lord. வாய் நிறைய வெத்தலை. කට පුරා කට පිරෙන්න බුලත්. His mouth was full of beetles. வாய் திறந்த சோத்திரம்னு சொல்லிடாது பேசலோடுன்னு சொல்லிடாது. කටින් එකක් බුලත් ඒ නිසා කට ඇර praise the Lord කියා ආචාර කරන්න ඔහුට පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ. And because his mouth was full of beetles, he could not open his mouth, nor could he greet me. அப்போ சும்மா அந்த கோட்டான போல அப்படி போனார். பேசலோடு சொல்ல முடியா போச்சு அப்படித்தான் சொன்னார். ඔහුට කට ඇර praise the Lord කීමට නොහැකි නිසා ඔහු එලෙසින් මුමුණුවා. Because he could not open his mouth and say praise the Lord, he just made a sound like this. களவா மரவா செய்யவே எல்லாம் ஏசப்பாவுக்கு தெரியும். அவர் பார்க்கிறார். பாருங்க அவளை பெரிய மனுஷன் நாங்கள் கௌரவப்படுத்துகிறாள். சாத்தா வெக்கப்படுத்தி போட்டானே. ඔබ අපි ගෞරව කරනවා යාව. යක්ෂය ලක්ජාවට පත් කරා. வாய் நிறைய வெத்தலை தோத்திரம் சொல்ல முடியல. கோட்டான போல அப்படி சொல்லிட்டு தான் போனார். කට පුරා කටින් එකක උට බුලත් තිබුණා. ඒ නිසා ඔහුට දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා කියා කියන්න නොහැකි වුණා. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේට ගෞරව කරන්න පුළුවන්කමක් ඔහුට ඒ අවස්ථාවේදී තිබුණේ නැහැ. So see, he was doing something in the dark, in secret. He was chewing beetles and he got caught badly red-handed. And therefore, even at the time when we accidentally met each other, he could not open his mouth and say, praise the Lord. He could not honor the Lord. அறிக்கை செய்த பாவத்தை பேர்ந்து செய்யவே கூடாது. කියා සිට ඊ පාපයන් ඔබ නැවත කවදාවත් නොකළ යුතුයි. So we must never commit anything that is wrong in the sight of the Lord, and we must not have any அதுதான் unconfessed sins. அதுதான் மறுபடியுமா நம்மளை உபத்திரத்து கூட பாடுகளுக்கு கூட கஷ்டங்களுக்கு கூட சோதனைகளுக்கு கூட நிந்தைகளுக்கு கூட அவமானங்களுக்கு கூட கொண்டு செல்றது அந்த பாவம். මේවා තමයි නැවත අපව නොයෙකුත් ආකාර දුක් පීඩා වේදනා නිന്ദා අපහාස අවමාන මැදින් ගෙන යන්නේ. එනම් අප අත්තරි පාප නැවත කිරීමයි. It is at the time when we do those things which we have confessed, and when we shall do them over and over again in our lives, it will bring about a lot of pain, agony, sufferings, and also shame and reproach in our lives. முதலாம் யோவான் 1 அதிகாரம் 7-9 வரை வாசிக்கும் போது පළවෙනි යෝහන් පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි පදයේ සිට 9 වෙනි පදයේ දක්වා අප කියවන විට And we shall read 1 John chapter 1 from verse 7 to 9. But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, his Son, cleanseth us from all sin. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. නමුත් උන්වහන්සේ ආලෝකයේ සිටිනාසේම අපිත් ආලෝකයේ හැසිරෙමු නම් අපට එකිනෙකා සමග පංගුකාරකම ඇත්තේය. උන්වහන්සේගේ පුත්‍ර වූ යේසුස් වහන්සේගේ ලේද සියලු පාපවලින් අපව පවිත්‍ර කරන්නේය. අපට පාපේ නැතයි කියමු නම් අපි අපම රවටා ගනිමුව. සැබෑවද අප තුළ නැත. அவர் ஒளியில் இருக்கிறது போல நாமும் ஒளியிலே நடந்தால் ஒருவரோடு ஒருவர் ஐக்கியப்பட்டிருப்போம். அவருடைய குமாரனாக இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும். நமக்கு பாவம் இல்லை என்போமானால் நம்மை நாமே வஞ்சிக்கிறவர்களாயிருப்போம். சத்தியம் நமக்குள் இராது. நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராயிருக்கிறார். ஆமென். அப்போ அங்கே சொல்லியிருக்கு அவர் ஒளியிலே இருக்குமா போல நாங்களும் ஒளியிலே நடந்தால் ஒருவரோடு ஒருவர் நல்லா ஐக்கியப்பட்டிருப்போம். அன்பு சமாதானம் இருக்கும், சந்தோஷம் இருக்கும். උන්වහන්සේ
උන්වහන්සේ ආලෝකයේ සිටිනාසේම අපේ ආලෝකයේ හැසිරෙමු නම් අපිට එකිනෙකා සමග සමගිය සහ සමාදානය තිබෙනවා. ඒ වගේම අපට සතුටින් සිටින්නද පුළුවන් වනවා. So according to the verses we see, just like how the Lord is in the light, if we shall walk in the light, we shall have fellowship one with another, and we shall also have the joy of the Lord, and we will be able to remain in that joy of the Lord. வெளிச்சத்தில் ஒளின்னு சொல்லும்போது நாங்கள் அனுபவிக்கிற வெளிச்சங்களில் சத்தியம் என்னும் ஒளி. ආලෝකය කියා කියන විට අපගේ දැස් සමය අප දකින්නව ආලෝකය නොවේ, සත්‍ය සැබෑව නම් වූ ආලෝකයයි. Now according to the verse, the light they refer to is not the light that we see with the literal eyes, but this light is the truth, which is the light of the Lord. சத்தியத்தின்படி நடப்போம், சத்தியத்தின்படி ஜீவிக்கிறோம், சத்தியம் பேசுறோம் இருந்தால் யாவரோடும் எங்களுக்கு சமாதானம் இருக்கும், சந்தோஷம் இருக்கும். අපි සැබෑවේ හැසිරෙනවා නම්, සැබෑව කතා කරනවා නම්, සැබෑවේ ජීවත් වෙමු නම් අපට සියලු දෙනා සමග සමාදානය සහ සන්තෝෂය තිබෙනවා. But if we shall walk in the truth and also live in the truth and have the truth in our lives and the light in us, we will be able to have joy and peace with all men. சத்தியம் நமக்குள்ள இராதபடினால, அந்த ஒளி இல்லாதபடினால தான் ஒருவரோடொருவர் ஐக்கியப்பட விரும்புறதில்லை. සැබෑව අප තුළ නැති නිසා, ඒ ආලෝකය අප තුළ නැති නිසා එකිනෙකාට සහභාගී වන්න එකිනෙකා හා සමග සහභාගීකම නැතුව තිබෙනවා. But it is because we don't have that light in us, we don't have that truth in us, we are unable to have or preserve that fellowship one with another. நமக்கு தேவனோட கூட ஐக்கியம் இல்லைன்னு சொன்னா நாங்கள் எவ்வளவுதான் ஜெபித்தாலும் ஜெபம் விருதாவாக இருக்கும். අපට දෙවියන් වහන්සේ හා සමග සැබෑ සහභාගීකමක් නැතිනම් අපි කොපමණ යාඥා කළත් අපගේ යාඥාව නිරර්ථක වෙනවා. However much we may have fellowship with the Lord, and if we don't have that right fellowship with the Lord, however much we pray, that prayer will be unprofitable in the sight of the Lord. வெளிச்சமாகிய ஒளியாகிய இந்த சத்தியம் நமக்குள்ளே இருக்க வேணும். එවිට ආලෝකය නම් වූ එළිය නම් වූ මේ සත්‍ය අප තුළ රැඳී පවතින්නේත් නැත. Also the light, which is the truth of the Lord, will not remain steadfast forever. சத்தியம் நமக்குள்ளே இருக்குமானா, சத்தியத்தை நேசிப்போமானா, சத்தியத்தின்படி நடப்போமானால், சத்தியத்தின்படி ஜீவிப்போமானால் யாவரோடும் சமாதானமாக இருப்போம். பெண்டிகோஸ்ட் விசுவாசிகளுக்கு சண்டைக்காரங்க, கோபக்காரங்க, விரோதிகள், எதிரிகள் இருக்கேடா. සත්‍යතාවය අප තුළ තිබෙනවා නම්, සැබෑව අනුව අප ජීවත් වෙනවා නම්, අපි සැබෑවේ හැසිරෙනවා නම්, අපි සැබෑව කතා කරනවා නම් අපට සියලු දෙනා සමගම සමාදානය තිබෙනවා. එවන් පෙන්තකොස්ත අයට සතුරන් සහ වෛරක්කාරයන්, එදිරිකාරයන් කියා කෙනෙක් නැත. If we shall have the light of the Lord in us, if we shall have the truth in us, we will have fellowship one with another, and we will be able to walk in the light of the Lord and dwell in the light of the Lord. And the true Pentecostal people then, who having such experiences, will not have anybody to oppose them or anybody as enemies to them. எபிரேயர் 12ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம், யாவரோடு சமாதானமாய் இருக்கவும் பரிசுத்தமுள்ளவளாய் இருக்கவும் நாடுங்க, பரிசுத்தம் இல்லாம ஒருவனும் தேவனை தரிசிக்க முடியாது. හේබ්‍රු 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 14 කියා තිබෙනවා, සියල්ලන් සමග සමාදානයෙන් සිටින්ටත් ශුද්ධකම නැතුව කිසිවෙක් ස්වාමීන් වහන්සේ නොදක්නා බැවින් ශුද්ධකම අනුව යන්ටත් උත්සාහ කරපල්ලා කියා. This is what we read in Hebrews chapter 12 verse 14. Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. இந்த சமாதானம் இல்லாத அனுபவம் நம்மளை முகமுகமாக பார்க்க இடம் கொடுக்காது. கசப்பு, கோபம், வைராக்கியம், எரிச்சல், பொறாமை இது நம்முடைய இருதயத்தில் இருக்கிறபடினால ஒருவரை ஒரு பார்க்க மாட்டோம், ஒருவரோடு ஒரு ஐக்கியப்பட மாட்டோம், நேசிக்க மாட்டோம். තිත්තකම, ඊර්ෂ්‍යාව, වෛරය, සතුරුකම, ભેද වැනි දේවල් අපගේ සිතේ තිබෙන නිසා එකිනෙකාගේ මුහුණ බලන්න කැමති නැහැ, එකිනෙකා සමග එකිනෙකාට ප්‍රේම කරන්න කැමති නැහැ, එකිනෙකා සමග සමගියෙන් සමාදානයෙන් එක්ව වසන්ට නොහැකිව තිබෙනවා. It's because of the reason that we have got bitterness, enmity, anger, envying, and all sorts of evil natures in us. We are unable to look at each other's face. We are unable to have this fellowship one with another, and it is because of such reasons we have oppositions and all the divisions among us. அவர் ஒளியிலே இருக்குமா போல நாங்கள் ஒளியிலே நடந்து கொண்டால் ஒருவரோடு ஒருவர் ஏக ஐக்கியமுள்ளவராய் இருப்போம். උන්වහන්සේ ආලෝකයව සිටිනාසේම
අපිත් එම ආලෝකයේ හැසිරෙමු නම් එකිනෙකා සමග එක්ව එකඟව එකියත්වෙන් යුක්තව සිටින්න අපට පුළුවනි. According to how the verse says, if we shall walk in the light, even as the Lord is in the light, we shall have fellowship one with another, and we will be able to live in perfect peace and harmony. இந்த சமாதானம் இல்லாத அனுபவம், சமாதானம் இல்லாத சுபாவம் நம்முடைய பரிசுத்தத்திலிருந்து பரிசுத்தத்துக்கு வளர்ந்து போக விடாது. මේ සමාදානය නැති ස්වභාවය නැතිනම් මේ සමාදානය නැති තත්වය ශුද්ධකමින් ශුද්ධකමට ගමන් කිරීමට අපට කිසි විටකත් ඉඩ දෙන්නේ නැත. So this peaceless situation and the peaceless circumstances will never also allow us to go from holiness to holiness. ரோமர் 12ஆம் அதிகாரம் 17 18ல வாசிக்கும்போது රෝම 12:17 සහ 18 අප කියවද්දී According to what we read in Romans chapter 12 verses 17 and 18, Recompense to no man evil for evil, provide things honest in the sight of all men. If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. මුළු ශරීරයේ ඇසක් නම් ඇසීම කොහෙද? රෝම 12 ஒருவனுக்கு 17 தீமைக்கு தீமை செய்யாதிருங்கள். ஒருவனுக்கு தீமைக்கு தீமை செய்யாதீங்கள். කිසිවෙකුට නපුරට නපුර නොකරල්ලා. recompense to no man evil for evil. எல்லா மனுஷருக்கு முன்பாகவும் யோக்கியமானவைகளை எல்லா மனுஷருக்கு முன்பாக யோக்கியமானவைகளை செய்யுங்க. பெண்டிகோஸ்து விசுவாசிகள் සියලු මනුෂ්‍යයන් ඉදිරියේ ශෝභන දේ කරන්න එනම් පෙන්තකොස්ත සෙනගනි. Provide things honest in the sight of all men. This is something pertaining to the Pentecostal people. கூடுமானால் உங்களால் ஆன மற்றும் எல்லா மனுஷரோடும் கூடுமானால் உங்களால் ஆன மற்றும் எல்லா மனுஷரோடு சமாதானமாயிருங்க. පුළුවන් නම් නුඹලාගේ විය හැකි ප්‍රමාණයට සියලු මනුෂ්‍යයන් හා සමග සමාදානයෙන් සිටින්න. If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு ஒருவருமே விரோதியான இருக்க முடியாது. දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන්ට විරුද්ධකාරයෙක් කියා කෙනෙක් නොසිටිය යුතුයි. So there should not be a single person as an enemy to the people of God. நமக்குள்ளே பாவம் இல்லைன்னு சொல்லுவோமானால் நம்மளை நாமே வஞ்சிக்கிறவளாய் இருப்போம். சத்தியம் நமக்குள்ளே இராது. අපි තුල පව් නැතයි අප කියමු නම් අප අපවම රවටා ගනිමු. සැබෑවද අප තුල නැත. If we would actually say there is no sin in us, we are deceiving our own selves, and the truth will not be in us. பாவங்களை அறிக்கை செய்தால் பாவங்களை மாத்திரமில்லை, பாவங்களை மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தையும் நம்ம விட்டு நீக்கி நம்ம சுத்திகரிக்க அவர் உண்மையும் நீதியுள்ளவருமா இந்த காலவேளை மத்தியிலே இருக்கிறார். අපි අපේ පාපවල් කියා දෙමු නම් අපේ පාප පමණක් නොවේ. සියලු අධර්මිෂ්ඨකම් වලින් අපව පවිත්‍ර කරන්නටත් අපට කමා කරන්නටත් මේ උදෑසනත් උන්වහන්සේ විශ්වාසව ධර්මිෂ්ඨව සිටින සේක. But if we shall actually have a realization of our state and confess all of our shortcomings and faults to the Lord is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. எல்லாரோடும் நாங்கள் சமாதானத்தை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். සෑම අවස්ථාවකදීම අප අපගේ සමාදාන රැකගත යුතුව තිබෙනවා. In all circumstances, we should be able to preserve our peace. நாங்கள் சமாதானம் கொடுக்கிறவளாய் இருக்க வேண்டும். අපි සමාදානය බෙදා දෙන්නව අය ලෙස සිටිය යුතුයි. We should be able to be seen as people who shall share peace with all men. நம்முடைய தகப்பன் நம்முடைய அப்பா இயேசு சமாதானத்தின் காரண கர்த்தர். අපගේ පියතුමා අපගේ පියෝ දෙවියන් වහන්සේ සමාදානයේ කුමාරයා සමාදානය දෙන්නව තනන් වහන්සේ වශයෙන් හඳුන්වා තිබෙනවා. The Lord God whom we worship and the Lord God who is our God is known as the God of peace. அதனால சமாதானம் பண்ணுறவர்கள் பாக்கியவான்கள். එනිසයි සමාදානය කරන්නෝ ආශිර්වාද ලද්දෝය යනුවෙන් සඳහන් වන්නේ. That is why it says in the word of God, blessed are the peacemakers. அவங்க தேவனுடைய புத்திரர் எனப்படுவார்கள். ඔහු දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයෝයයි කියනු ලබන්නෝය. For they shall be known as the sons of God. நாங்கள் எல்லாம் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரர் குமாரத்திகளும். අප සියල්ලෝම ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේගේ දූවරු සහ පුත්‍රයන්ව සිටිනවා. All of us are sons and daughters of that God, a God of peace. நாங்கள் சமாதானம் கொடுக்கிறவளாய் இருக்க வேண்டும். අපි සමාදානය බෙදන්නව අය වශයෙන් සිටිය යුතුයි. We should be seen as people who shall share peace with all men. சமாதானம் இல்லாமல் ஜீவித்தா ஒரு நாளும் நம்முடைய ஜீவியம் நம்முடைய பரிசுத்தம் அடையாது. සමාදානයෙන් තොරව අප ජීවත් වෙනවා නම් කිසිදා අපගේ ජීවිතය පිරිසිදු වන්නේ නැත. And if we shall ever live our lives without peace, our lives will never get sanctified. ஏசாயா 51:11 வாசிக்கும்போது එසායා 51 වෙනි පරිච්ඡේදයේ
11 වෙනි පදය අප කියවා බලන අවස්ථාවේදී When we shall read the book of Isaiah, chapter 51, verse 11. Therefore the redeemed of the Lord shall return and come with singing unto Zion, and everlasting joy shall be upon their head, and they shall obtain gladness and joy, and sorrow and mourning shall flee away. ස්වාමින් වහන්සේ විසින් මුදරලද්දෝ ගිය කියමින් සියොන්ට හැරියෙන්නෝය. සදාකාල ප්‍රීතියද ඔවුන්ගේ ඉස්පිට තිබෙන්නේය. සන්තෝෂයද ප්‍රීතිමත් කමද ඔවුන් පිරිට පැමිණෙන්නේය. දුකද සුසුම්ලෑමද පලා යන්නේය. அப்படியே கத்தரால் மீட்கப்பட்டவர்கள் ஆனந்த களிப்புடன் பாடி சியோனுக்கு திரும்பி வருவார்கள். நித்திய மகிழ்ச்சி அவர்கள் தலையின் மேல் இருக்கும். சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் அடைவார்கள். சஞ்சலமும் தவிப்பும் ஓடிப்போம். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේට සුතේවා. Praise be to God. அவர் சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் அடைவார்கள். களைப்பு, துக்கம், பாரம், வேதனை, வியாதி எல்லாம் பறந்தே போய்விடும். ඔවුන් ප්‍රීතිය, සන්තෝෂය, සමාදානය ලබා ගන්නවා. දුක, සුසුම්ලෑම, රෝග, පීඩා සියල්ල පහ වී පලා යනවා. They shall obtain gladness and joy, and sorrow and mourning shall flee away. அப்போ நம்ம பாவங்கள் தள்ளி விட்டு பாவ பாரத்தையும் தள்ளிவிட்டு விசுவாசத்தை தொடக்கிற ஒரு முடிக்கிறமாறு இயேசு மாத்திரம் பார்த்து கொண்டு இந்த ஓட்டத்தை வெற்றிகரமாக ஜெயகரமாக ஓடி முடிக்க வேணும். අපගේ සියලු බරද පහසුවෙන් අපහසු කරන පාපයද අහක දමා අපගේ ඇදිල්ලේ කතුරුවරයාද අපගේ ඇදිල්ලේ කතුරුවරයා සහ අවසන් කරන්නාද වූ යේසුස් වහන්සේ දෙස පමණක් බලමින් ඉවසීමෙන් යුක්තව ජයාන්විතව මේ දිවීම දුව අවසන් කළ යුතුයි. So it's very important that we must lay aside every weight and the sin which did so easily beset us, and run this race patiently, looking on to Jesus, the author and finisher of our faith. அவருடைய விருப்பமில்லாத ஒரு சிறிய காரியம் நம்முடைய ஜீவியத்தில் இருக்குமானால் இந்த ஓட்டத்தை கடைசி வரைக்கும் வெற்றிகரமாக ஜெயகரமாக ஓட முடியாது. උන්වහන්සේ අකමැති වූ සුළු දෙයක් අපගේ ජීවිතයේ තිබෙනවා නම් අවසානයේ දක්වාම මේ දිවීම ජයාන්විතව අපට දුව නිම කිරීමට නොහැකි වනවා. May it be any tiny or trivial matter that may be not pleasing in the sight of the Lord, which may be existing in our lives. Just remember that we will not be able to run this race patiently and victoriously till the very end. அதனாலே மேகம் போன்ற திரளான சாட்சிகள் நம்மளை எதிர்நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். වලාකුළු වැනි මහත් සාක්ෂිකාර සේනාවක් අප දෙස බලා සිටිනවා. So there's a great cloud of witnesses which are beholding us. அவர்களெல்லாம் எவ்வளவு பாடுபட்டு கஷ்டப்பட்டு பசிப்பட்டினியா இருந்தும் அங்கே மேலான ஒரு இடத்துக்கு போக அவர்களுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. අපමණ දුක් පීඩා සාපිපාස සහ නොයෙකුත් වේදනා මැදින් ඔවුන් ගමන් කළද අපට ලැබෙනා උතුම් ස්ථානය ඔවුන්ට ලැබෙන්නේ නැත. Though they have gone through so much of sufferings, pain and agony and all sorts of tribulation and starvation and so on, yet the reward that we are going to receive is not something that will be received by them. நாங்கள் இந்த உபத்திரத்தின் மத்தியிலே, பாடுகள் மத்தியிலே, கஷ்டத்தின் மத்தியிலே மனப்பூர்வமா தெய்வத்துக்கு எங்களை ஒப்பு கொடுத்து ஜீவித்தால் මේ දුක් පීඩා දුෂ්කරතා වේදනා මැද අප මුළු සිතින් උන්වහන්සේට බාර වී ජීවත් වනවා නම්, But if we shall surrender ourselves to the Lord entirely, and even in the midst of all the sufferings and tribulation and pain and agony, if we shall live for the sake of the Lord, இப்படிப்பட்டு பாடுபட்டுதான இந்த பரிசுத்தவாங்க புதிய வானத்தில் இருப்பாங்க. ஒன்றுக்கு உதவாத குப்பைகள் தூசிகளாகிய நாங்கள் புதிய எருசலேமிலும் சியோனிலும் இருப்போம். මේ සා අපමණ දුක් පීඩා විඳව මෙම ශුද්ධවන්තයන් අලුත් අහසේ සිටිනව ඇත. කිසිවකට නොවටිනා දූලි වැනි වූ කසල වැනි වූ අප නව යෙරුසලමේ දකිනු ලබනවා ඇත. all the saints of God who have gone through such immense sufferings would be seen in new heaven, and we who are unworthy of all the reward and the great blessings of the Lord, who are like dust and ashes, will be seen in a better place, which is Zion and New Jerusalem. இதை ஆராய்ச்சி பண்ணுவதற்கு அந்த காலத்திலேயே அவர்கள் ஒன்று கூடி இதை ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தார்கள். இந்த மகத்துவம், இந்த மைமையான ஊழியம், இந்த ஊழியத்திட மேன்மை, இந்த ஊழியத்திட கணம் யார் மூலமாக வெளியரங்கமாக்கப்படும், யார் அனுபவிப்பார்? ඔවුන් මේ පිළිබඳව කරුණු විභාග කර බැලීම සඳහා, මේ පිළිබඳව ඔවුන් විචාරා බැලීම සඳහා ඔවුන් එකට එකතු වූවා. මේ උතුම්කම ලබන්නේ කවුරුන්ද? මේ උත්කෘෂ්ඨ වූ, ඊටම අගිනා වූ, ඊටම උසස් වූ ශ්‍රේෂ්ඨ ස්ථානය සහ මේ තනතුරු හිමි කරගන්නේ කවුරුන්දයි ඔවුන් විභාග කළ බැලුවා. So it seems that they even had an argument or even a time of analysis where they wanted to know who shall be able to attain this highest place and who will be made worthy to receive
all these richest and the greatest and the choicest blessings of the Lord. முதலாம் பேதுரு முதலாம் அதிகாரம் 11-12 வாசிக்கும்போது පළවෙනි පේතෘස් පළවෙනි පරිච්ඡේදය 11 වෙනි සහ 12 වෙනි පද අප කියවා බලද්දී When we shall read 1 Peter chapter 1 verses 11 and 12, Searching what manner of time the Spirit of Christ which was in them did signify, when he testified beforehand the suffering of Christ and the glory that should follow, unto whom it was revealed that not unto themselves, but unto us they did minister the things which are now reported unto you by them that have preached the gospel unto you with the Holy Ghost sent down from heaven, which things the angels desire to look into. ඔවුන් තුළ වූ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට නියම වූ වද විඳීමද ඊට පසු පැමිණෙන තේජසද ගැන කලින් සාක්ෂි දුන් විට කවර කාලයක් නොහොත් කොයි ප්‍රකාර කාලයක් හැඟූසේක්ද කියා ඔහු සෙව්වෝය. ඔවුන් මේ දේවල් ගැන සේවය කරන්නේ තමුන්ට නොව නුඹලාට බව ඔවුන්ට එළිදරව් කරන ලද්දේය. ස්වර්ගයේ නෙවන ලද ශුද්ධන්වයන් වහන්සේ කරන කොටගෙන සුභාරංචිය නුඹලාට ප්‍රකාශ කළ තැනැත්තන් ලවා දැන් ඒවා දන්වන ලද්දේය. ඒ දේවල් බලා දැනගන්නට දිවදූතයෝ ආශා වෙති. தங்களில் உள்ள கிறிஸ்துவின் ஆவியானவர் கிறிஸ்துவுக்கு உண்டான பாடுகளையும் அவைகளுக்கு பின்வரும் மகிமையில் முன்னறித்த போது இன்ன காலத்தை குறித்தார் என்பதையும் அந்த காலத்தின் விசேஷம் இன்னதென்பதையும் ஆராய்ந்தார்கள். தங்கள் நிமித்தமல்ல நமது நிமித்தமே இவைகளை தெரிவித்தார்கள் என்று அவர்களுக்கு வெளியாக்கப்பட்டது. பரலோகத்திலிருந்து அனுப்பப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியினாலே உங்களுக்கு சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்தவர்களை கொண்டு இவைகள் இப்பொழுது உங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது. தேவனுக்கு மகிமை. දෙවියන් වහන්සේට මහිම වේවා. glory be to God. இந்த மகத்துவம் யார் மூலமா வெளியரங்கமாக்கப்படும் என்று அந்த காலத்திலேயே எல்லாரும் அதை பரிசோதித்தார்கள். මේ උතුම්කම ලැබෙන්නේ කවුරුන්ටද කාටද කියා එකල සිටියව අය සොයා බැලුවා. So in those days they made analyzed and searched to see who would be able to receive all these great and the things of majesty of the Lord. அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டது இது உங்கள் நிமித்தம் இல்லை, இனி ஒரு கூட்டத்தார் வருவார்கள், அவர்கள் மூலமா இந்த முத்திரை உடைக்கப்படும், இந்த ரகசியம் வெளியரங்கமாக்கப்படும். එවිට උනට පවසනු ලැබුවා මේවා නුඹලාට නොව නුඹලාට පසු තවත් කණ්ඩායමක් පැමිණෙන්නේය. එකල මේ මුද්‍රා සියල්ල කඩනු ලබනවා, එකල මේ සියල්ල ඔවුන්ට ආත්මවිනාශය කරන කොටගෙන එළිදරව් කරනු ලබනවා ඇත කියා. And so it was told unto them that they would not be able to receive all this reward, but the glory shall follow the ones who will be following afterwards, and these seals shall be broken down, and by the Spirit of the Lord these things shall be revealed unto them, and they shall be able to attain all these glorious experiences. அவர்கள் கிறிஸ்துவின் ஆவியை அனுபவிச்சிருந்தார்கள். நாங்களோ அப்பா பிதாவேன்னு கூப்பிடுற புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவியை அனுபவிக்கிறோம். அவர் எங்களை நடத்துகிறார், எங்களோட பேசுகிறார், எங்களுக்குள்ள கிரியை செய்கிறார், எங்களுக்கு போதிக்கிறார். විශ්වාසයේ ආත්මය ලබා තිබුණා. අපි අප්පා පියාණනි කියා හඬගසන්න පුළුවන් වූ පුත්‍රකමේ ආත්මය ලබා තිබෙනවා. එම ආත්මයන් වහන්සේ අපව මඟ පෙන්වනු ලබනවා, ගෙන යනු ලබනවා. උන්වහන්සේ අපට මන්ත්‍රණ එළිදරව් කර දෙනවා. උන්වහන්සේ අපට සත්‍යතාවයේ සැබෑව උගන්වනවා. We all have received the Spirit of God, whereby we are able to call Him Abba Father. We have received the Spirit of adoption, and we are led by the Spirit. We are guided by the Spirit, and the Lord instructs us, teaches us, and so we are even led by the Spirit of the Lord. And these magnificent things are revealed unto us by the Spirit of the Lord. அதனால மேகம் போன்ற திரளான சாட்சிகள் நம்ம சூழ்ந்து நெருங்கி நிற்கும் போது நம்முடைய பாவங்களையும் பாவ பாரங்களையும் தள்ளிவிட்டு கிறிஸ்து இயேசுவை பார்த்து கொண்டு நமக்கு நியமிக்கப்பட்ட ஓட்டத்தை உத்தமமா வெற்றிகரமா ஜெயகரமா ஓட வேண்டும். වලාකුළු වැනි වූ මහත් සාක්ෂිකාර සේනාවක් අප වටව සිට නිසා සියලු බරද පහසුවෙන් අපහසු කරන පාපය දහක දමා අපගේ ඇදහිල්ලව කර්තෘවරයාද අවසන් කරන්නාද වූ යේසුස් වහන්සේ දෙසම බලමින් ඉවසීමෙන් යුක්තව අපට තබා තිබෙනා වූ දිවීම අප ජයාන්විතව කෙලවර කළමු. So just because we are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. மேகம் போன்ற திரளான சாட்சிகள் நம்மளை எதிர்நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இது எப்போ வெளியரங்கமாகும், எப்போ இது நடக்கும், எப்போ இது சம்பவிக்கும் என்று பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். தேவ தூதர்களும் உற்று பார்த்து கொண்டிருக்கிறாங்க என்று வேதம் சொல்லுகிறது. වලාකුළු වැනි මහත් සාක්ෂිකාර සේනාවක්
මේ කවර කාලයක සිදුවයිද මේ සිදුවන්ට යන්නේ කිනා මොහොතකද කියා ඊටමත් උනන්දු ආශාවෙන් ඔවුන් දෙනෙත් අය බලා සිටිනවා. එපමණක්ද නොව මේ සිදුවන්නේ සම්භවන්නේ කවදාද කියා දේව දූතයන් පවා ආශාවෙන් බලා සිටින බව දේව වචනේ සඳහන්ව තිබෙනවා. So just like how this cloud of witnesses are looking intensely as to what is going to happen, and when this is going to happen, we must remember that the angels of our God are also with desire. They want to look into this matter as to what is going to happen, and they are all awaiting this blessed moment. இந்த பரம ரகசியம் ஒன்றுக்கு உதவாத குப்பைகள் ஏழைகள் தூசிகள் நம்மளை கொண்டு கத்தர் வெளியரங்கமாக்க சித்த கொண்டார். මේ ස්වර්ගික රහස් කිසිවකට නොඅටින දූලි කසල වැනි වූ නොඅටින අප කරුණු කොටගෙන එළිදරව් කරන්නට උන්වහන්සේ කැමති වූසේක. So it is God's pleasure and will to reveal all these great and the deep mysteries of the kingdom of God to us who are unworthy, who are like just like the dust and the ashes, who are not even worthy at all in any manner to receive it from the Lord. ராஜாக்கள் ஐஸ்வர்யவாங்க களிமாங்க படிச்சவன் பணக்கார யாவருக்கும் மறைத்து பாலகர்களாகிய நமக்கு அந்த பரம ரகசியத்தை கத்தர் விளங்கப்படுத்தி தந்திருக்கிறார் தருகிறார். රජවරුන් බුද්ධිමතුන් ධනවතුන් උගතුන් විද්වතුන් මෙවන් අයට නොලබනව මේ ස්වර්ගික රහස් බාලයන් වැනි වූ අපට උන්වහන්සේ එරිදරව් කරසේක ලබා දුන්සේක. The Lord not having revealed these great mysteries to the great people like the kings and the princes, like the people who are educated, like the ones who are wise and prudent, He has revealed them all to us who are like babes, who are not worthy at all to receive any such things from the Lord. மேகம்போல் தேரு சாட்சிகள் சுந்திரவே ஏகமாய் ஓட்டம் தொடர்வோம். மேகம்போல் தேரு சாட்சிகள் சுந்திரவே ஏகமாய் ஓட்டம் தொடர்வோம். ஏகனா இயேசுவே எண்ணியே கோபித்தே சீயோன் போல வந்தம் வரை ஏகனா இயேசுவே எண்ணியே கோபித்தே சீயோன் போல நோக்கியே நான் ஆதியும் அந்தமும் இயேசுவல்லோ ஜீவன் அவரல்லோ ஆவியும் அந்தமும் இயேசுவல்லோ நீதியும் நிறைவும் அவரல்லோ எம் விசுவாசம் தம்மிலே மென்மேலும் பெருக செய்வார். எம் விசுவாசம் தம்மிலே மென்மேலும் பெருக செய்வார். அல்லேலூயா. ஆமென். ஆரம்ப காலத்துக்கு மறைவா ரகசியங்கள் எல்லாம் இந்த கடைசி காலத்திலே தேவன் ஏழைகளாகி எங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தி தருகிறார். උතුම් වූ ස්වර්ගික රහස් මේ කාලයේදී ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ දුලින්දුව අපට එළිදරව් කරමින් සිටිනසේක. The Lord is revealing all the great and the heavenly and the deep mysteries of the kingdom of God to us who are like dust and ashes. வெளிப்படுத்தல் 18ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கும்போது එළිදරව් 18 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6 වෙනි පදේ අප කියවද්දී When we shall read Revelation chapter 18 verse 6. Reward. ஏசாயா 51:11. Book of Isaiah chapter 51 verse 11. යසායා 51:11 වෙනි පදය. Therefore the redeemed of the Lord shall return and come with singing unto Zion, and everlasting joy shall be upon their heads. They shall obtain gladness and joy, and sorrow and mourning shall flee away. ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් මුද්‍රලා දෝ ගී කියමින් සියොන්ට හැරියෙන්නෝය. සදාකාල ප්‍රීතියද ඔවුන්ගේ ඉස්පිට තිබෙන්නේය. සන්තෝෂයද ප්‍රීතිමත්කමද ඔවුන් පිටට පැමිණෙන්නේය. දුකද සුසුම් ලැබද පලා යන්නේය. அப்படியே கத்தரால் மீட்கப்பட்டவர்கள் ஆனந்த களிப்புடன் பாடி சியோனுக்கு திரும்பி வருவார்கள். நித்திய மகிழ்ச்சி அவர்கள் தலையின் மேல் இருக்கும். சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் அடைவார்கள். சஞ்சலமும் தவிப்பும் ஓடிப்போம். தேவனுக்கு மகிமை.
දෙවියන් වහන්සේට මහිම அவர் වේවා. Glory be தேவனுக்கு unto the name of God. பிரியமா உண்மையா உத்தமமா ஜீவிக்கிற காலத்திலே இப்படிப்பட்டதான பெரிதான ஒரு மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் அவர்களுக்குள்ளே ஆரம்பிக்கப்படும். උන්වහන්සේට ප්‍රසන්නව, උන්වහන්සේට අවංකව, උන්වහන්සේට විශ්වාසවන්තව ජීවත් වන විට මෙවන් ප්‍රීතියක්, මෙවන් සන්තෝෂයක්, මෙවන් මහිමයක් ඔවුන් අත්දුටුවා. At the time when they were living a life pleasing to the Lord and full of truth and sincerity before the Lord as ones who were faithful to the Lord, this kind of joy and gladness was seen in them. நமக்கென்று கர்த்தர் ஆயத்தப்படுத்தியிருக்கிறதான நித்திய மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் அந்த நாளே நாங்க அனுபவிக்கக்கூடியதா இருக்கும். ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් අපට ස්වර්ග රාජ්‍යයේ සූදානම් කර තිබෙනා මේ සදාකාලික ප්‍රීතිය සහ සතුට ඒ දවසේ අපට අත්දකින්න පුළුවනි. And also on that particular day, we will also be able to experience that heavenly peace and the joy which the Lord God had prepared for all of us. எரேமியா 31 அதிகாரம் 9 வசனத்தில் வாசிக்கும்போது යෙරමියා 31 9 වෙනි පදය අප කියවද්දී And when we shall read Jeremiah chapter 31 verse 3, They shall come with weeping, and with supplication will I lead them. I will cause them to walk by the rivers of waters in a straight way, wherein they shall not stumble. For I am a father to Israel, and Ephraim is my firstborn. verse 9. ඔවුන් ඇඬීමද කන්නලවද ඇතුව එනවා ඇත. එලෙස ඔවුන් ගෙනෙන්නෙමි. වතුය ඔයවල් ළඟටද නොපැකිලෙන්නව ඇද නැති මාර්ගයකද ඔවුන් ගෙන යන්නෙමි. මක්නිසාද මම ඊශ්‍රායලට පිය කෙනෙක් වී සිටිමි. ඒප්‍රායිම්ද මාගේ කුළුඳුලාය. அழுகையோடும் விண்ணப்பங்களோடும் வருவார்கள் அவர்களை வழி நடத்துவேன். அவர்களை தண்ணீருள்ள நதிகள் அண்டைக்கு இடராத செம்மையான வழியிலே நடக்க பண்ணுவேன். இஸ்ரவேலுக்கு நான் பிதாவாயிருக்கிறேன், எப்ராயிம் என் சிரேஷ்ட புத்திரனாயிருக்கிறேன். தேவனுக்கு மகிமை. දෙවියන් වහන්සේට මහිම பாரத்தோடு Glory be unto the name of God. பாரத்தோடு துக்கத்தோடு வேதனையோடு கவலையோடு வருவார்கள். அவட கண்ணீரெல்லாம் நான் துடைப்பேன். බර දුක වේදනා කනස්සල ඇතුව පැමිණෙන අයගේ දැසින් උන්වහන්සේ කඳුළු පිස දමනවා. They shall come with weeping and with supplications, and the Lord says, I will wipe away the tears from off their eyes. இஸ்ரவேலுக்கு நான் தேவனாயிருப்பேன். උන්වහන්සේ කියා තිබෙනවා ඊශ්‍රායලට මම දෙවි කෙනෙක් වන්නෙමි. And moreover, the Lord says, I am a அவர் father to Israel. நமக்கு உரிமை பாராட்டுகிற தேவன். උන්වහන්සේ වනාහි අපට හිමිකම් පාන්නව දෙවි කෙනෙකි. The Lord God who claims over us. தேவனுக்கு மகிமை. දෙවියන් වහන්සේට මහිම වේවා. Glory be unto the Lord. என்னதான் கஷ்டங்கள் நஷ்டங்கள் பாரங்கள் துக்கங்கள் வந்தாலும் ஒரு நாள் மனுஷனுக்கு பின்னால போகக்கூடாது, தேவனுக்கு பின்னால போக வேணும். මොනාකාර දුක් පීඩා ප්‍රශ්න කරදර අලාභ පාඩු දුෂ්කරතා ඇතිවත් කිසිවිටක මනුෂ්‍ය පිටිපස්ස නොයා යුතුයි. යා යුත්තේ දෙවියන් වහන්සේ වෙතටයි. May it be any trial or pain or distress or any difficulty, any loss that we may encounter in our lives, we must never go behind any man seeking the help of man. We must be steadfast upon the Lord. வெளிப்படுத்தல் 21:7 வாசிக்கும் போது එනිදරව් 21 7 පදය අප කියවද්දී When we shall read Revelation chapter 21 verse 7, He that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. ජයගන්නා මේ දේවල් උරුම කරගන්නේය. මම ඔහුගේ දෙවියන් වහන්සේ වන්නෙමි. ඔහු මාගේ පුත්‍රයා වන්නේය. ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எல்லாவற்றையும் சுதந்திரித்துக் கொள்ளுவான். நான் அவன் தேவனாயிருப்பேன், அவன் என் குமாரனாயிருப்பான். அவர் கொண்டு போற பாதையை வெற்றிகரமா ஜெயகரமா செய்து முடித்தால் நாம் அவருக்கு குமாரராயிருப்போம், அவர் நாம் பிதாவாயிருப்பார். උන්වහන්සේ විසින් අපව ගෙන යන මාර්ගයේ අප ජයන්විතව ගමන් කරනවා නම් උන්වහන්සේ අපට පිය කෙනෙක් වන අතර අපි උන්වහන්සේගේ පුත්‍රයා බවට පත්වනවා. when we shall walk victoriously in all the paths the Lord treads us through, the Lord shall be seen as our Father, and we shall be seen as His sons and daughters. சீக்கிரமா இந்த காரியங்கள் எல்லாம் சம்பவிக்கும், நாங்கள் அனுபவிப்போம், அவரை சந்திப்போம். ඉතා කඩනමින් මේ දේවල් සිද්ධ වෙන්න යනවා. මේ දේවල් අප අත්දකින්න යනවා. අපි උන්වහන්සේව සම්මුඛ වන්නට යනවා. And these things are going to take place very soon. We are going to have it as an experience in our lives, and we are going to meet the Lord very soon. முதலாம் கொரிந்தியர் 9 அதிகாரம் 24 வசனத்தில் வாசிக்கும் போது පළවෙනි කොරින්ති 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 24 වෙනි පදය අප කියවා බලද්දී And also when we shall read 1 Corinthians chapter 9 verse 24, Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize? So run that ye may obtain. දුවන ස්ථානයේ සියල්ලන්ම දුවන නමුත් තෑග ලබන්නේ එක්කෙනෙක්ම බව නොදනියුද? එසේම නුඹලාත් ලබා ගන්නා පිණිස දුවාපල්ලා. பந்தயசாலையில் ஓடுகிறவர்கள் எல்லாரும் ஓடுவார்கள், ஆவிலும்
ஒருவருடைய பந்தயத்தை பெறுவார் என்று அறியீர்களா? நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக ஓடுங்கள். தேவனுக்கு மகிமை. දෙවියන්වහන්සේට මහිම වේවා. Glory be to God. பந்தசாலையில் எல்லாரும் ஓடுகிறார்கள். දුවන ස්ථානයේ සියල්ලෝම දුවනවා. All those who run, they run in a race and they all run together. எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு தொந்தவிட்டு அப்படி ஓடினால் ஒருவன் தான் பந்தய பொருளை பெற்றுக்கொள்ளுவான். කොපමණ දුෂ්කරතා කොපමණ පාඩුමද දිවීම සියල්ලෝම දිවුවත් දිනුම තිලිනේ ලබා ගන්නේ එක්කෙනෙක්. Whatever difficulty or pain or whatever distress they may face in that time of the running the race, only one person receive the prize. ஆண்டவர் சொல்றார், நீங்க பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியல பெற்றுக்கொள்ளுவோம் என்ற நம்பிக்கையோட ஓடுங்க. ලබන පිණිස ලබා ගන්නවා කියන බලාපොරොත්තුව ඇතිව දුවපල්ලායයි ස්වාමීන් වහන්සේ කියා තිබෙනවා. And it says in the word of God that we should run this race not uncertainly but with certainty that we shall receive the prize. விசுவாசத்தை தொடக்கறவர் முடிக்கிறமாறு இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி பார்த்துக்கொண்டு இந்த ஓட்டத்தை வெற்றிகரமா ஜெயத்தோடு பொறுமையோடு ஓடி அந்த பந்தய பொருளை பெற்றுக்கொள்ளவாள். ඇදහිලේ කතුරුවරයාද අවසන් කරන්නාද වූ යේසුස් වහන්සේ දෙසම බලමින් ඉවසීමෙන් යුක්තව ඒ දිවිම ජයාන්විතව නිම කරමින් අවසානයේ මේ දිනුම තිලිනය ලබා ගත යුතුයි. So looking on to Jesus, who is the author and finisher of our faith, we should be able to run this race patiently and victoriously, and eventually we must also reach that goal and receive the prize. நம்முடைய ஓட்டம் விருதாவா போகக்கூடாது. අපගේ දිවීම කිසිදා නිෂ්ඵල නොවිය යුතුයි. Our race should never be in vain. நம்முடைய பிரயாசம் விருதாவா போகக்கூடாது. අපගේ වීරයන් නිෂ්ඵල නොවිය යුතුයි. Our labor also should not be in vain. நம்முடைய வாஞ்ச விருப்பம் விருதாவா போகக்கூடாது. අපගේ සිතුම් පැතුම් ආශාවන් නිෂ්ඵල නොවිය යුතුයි. Our desire, our longing, our wishes should not be in vain. அவர் எந்த அனுபவத்தில் கொண்டு போறாரோ அந்த அனுபவத்துக்கு கூட போய் அதை நாங்கள் சுதந்திரித்துக் கொள்ள வேண்டும். කුමන අත්දැකීමක් ඔස්සේ උන්වහන්සේ අපව ගෙනියනවාද? එම අත්දැකීම ඔස්සේ අප ගමන් කොට ඒ උරුමය එතිලිනේ අප ලබා ගත යුතුයි. With whatever experience the Lord wants to take us through, we should be able to totally submit ourselves to the Lord and go through all those paths and experiences and eventually attain our goal and receive the prize. அவருக்காக கிரியை செய்தவர், அவர்களுக்காக ஜீவித்தவர், அவருடைய சித்தம் செய்தவர்களை சந்திக்க இயேசு சீக்கிரமா வருகிறார். උන්වහන්සේ උදෙසා ජීවත් වෙන උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත සම්පූර්ණ කළා අය හමු වන පිණිස ගෙන යන පිණිස යේසුස් වහන්සේ තාමත් ඉක්මනින් එනසේක. And the Lord Jesus is going to come very soon in order to catch away the people who would have lived for Him, who have even done the perfect will of God in their lives. நாங்களும் கூட நமக்களேக பாவங்களை தள்ளிவிட்டு விசுவாசத்தை தொடக்கிறவன் முடிக்கிறவா இயேசு மேல மாத்திரம் நம்பிக்கை வைத்து நம்மளை நம்பி கொடுத்து இந்த ரட்சிப்பை பாதுகாத்து கொண்டு அவரை சந்திக்க ஆயத்தப்படுவோம். අප පහසෙන් අසු කරන්නව පාපයේද සියලු බරද අහක පාපයේද අහක දමා අපගේ අදිල කතුරුවරයා දෙස පමණක් බලමින් ඒ බලාපොරොත්තුව සහිතව ඒ බලාපොරොත්තු අප ඉදිරියෙන් තබාගෙන මේ දිවීම අප ඉවසීමෙන් ඡායනිතව නිම කරමු. So let us all lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and looking unto Jesus, who is the author and finisher of our faith, and let us all run this race patiently and victoriously till the very end. எங்கே இருக்கிறோமோ அந்தந்த இடத்துல இருந்து நம்மை நாமே ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளுவோம். අපි ඒ සිටිනව අපගේ ස්ථානවල සිට අපි එකිනෙක අපිව උන්වහන්සේගේම සදා සූදානම් කරගනිමු. And may each one of us, being in the places wherever we may be found, let us all prepare ourselves towards the coming of the Lord. அவர் சீக்கிரமா வருகிறார். උන්වහන්සේ තා ඉක්මනින් එනසේක. The Lord Jesus is coming very soon. சீக்கிரமா வருகிறார். උන්වහන්සේ තාමත් ඉක්මනින් එනසේක. He is coming very soon. நாங்க நினைக்கிற மாதிரி இன்னும் கனகாலம் இருப்போம்னு சொல்ல முடியாது. අප හිතන ආකාරයට තවත් බොහෝ කලක් අපට ජීවත් වෙන්න අවස්ථාව ලැබෙයි කියා කියන්න බෑ. We cannot say that we will get a long time of period of time to live forever. We will never have such a chance. அவர் சீக்கிரமா வருகிறார். යේසුස් වහන්සේ තා ඉක්මනින් එනසේක. Jesus is going to come very soon. விசுவாசத்தை தொடக்கிற முடிக்கிறமா இயேசுவை நோக்கி பார்த்து கொண்டு நமக்கு தந்த ரட்சிப்பை பாதுகாத்து கொண்டு அந்த மகிமையான நாளை கண்டு ஆயத்தப்படுவோம். අපගේ ගැලවීම ආරක්ෂා කරගෙන ඇදහිලේ කතුරුවරයාද අවසන් කරන්නාද වූ යේසුස් වහන්සේ දෙස බලමින් උන්වහන්සේගේම දවස උදෙසා අපි අපව සූදානම් කරගනිමු. Therefore, preserving the salvation the Lord given us, let us all look unto Jesus, the author and finisher of our faith, and let us all prepare ourselves for the coming of the Lord. கர்த்தரமே ஆசீர்வதிப்பார். ස්වාමීන් වහන්සේ අපට ආශිර්වාද කරනසේක. May the dear Lord bless you all. பாவங்கள் பாரங்களையும் பின்தள்ளி பாடினில் சீராய் செல்லுவோம். பாவங்கள் பாரங்களையும் பின்தள்ளி பாடினில் சீராய் செல்லுவோம். பாடுகள் சகித்து இயேசுவை பார்த்துவே மறுராதே
தம்மிலே மென்மேலும் பெருகச் செய்வார். சீயோன் ஊரில் தமது சுதந்திரம் பெற்றும் தன்னையே பெறவே ஓட்டம் முடித்து தமது சுதந்திரம் பெற்றும் தன்னையே பெறவே காத்திருக்கிறாரே நாட்டு மூட நாடினாமோ ஓடினோரோ கூட்டமாய் சுத்தர்கள் காத்திருக்கிறாரே நாட்டு மூட நாடினாமோ சீரிவோமே ஆதியும் அந்தமும் இயேசுவல்லோ நீதியும் நீரையும் அவரல்லோ ஆதியும் அந்தமும் இயேசுவல்லோ நீதியும் நீதியும் அவரல்லோ எம் விசுவாசம் தம்மிலே மென்மேலும் பெருகச் செய்வார். எம் விசுவாசம் தன்னையே தம்மிலே மென்மேலும் பெருகச் செய்வார். ஆதியும் அந்தமும் இயேசுவல்லோ நீதியும் நீரையும் அவரல்லோ ஆதியும் அந்தமும் இயேசுவல்லோ நீதியும் நீரையும் அவரல்லோ எம் விசுவாசம் தம்மிலே மென்மேலும் பெருகச் செய்வார். எம் விசுவாசம் தன்னையே தம்மிலே மென்மேலும் பெருகச் செய்வார். எம் விசுவாசம் தன்னையே தம்மிலே மென்மேலும் பெருகச் செய்வார். எம் விசுவாசம் தம்மிலே தம்மிலே மென்மேலும் பெருகச் செய்வார். ஆமென். Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. கர்த்தர் கொடுத்ததான நல்ல நேரத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். සිදුන් යහපත් වෙලාව නිසා ස්තුති කරමු. Blessed are the Lord, let's praise God. சோரம் 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 ஆமே கர்த்தர் இந்த கால வேளை எங்களோட மத்தியில் வந்து ஆராதனையை பொறுப்படுத்தி நடத்தி ஆசீர்வாதமாக்கி தந்தார். ஆனபடியா ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். සප මැදට පැමිණ මේ රැස්වීම මෙහෙවා උන්වහන්සේ අපට ආශිර්වාදයක් කර දුන් නිසා ස්තුති The Lord කරමු. undertook this service, came into our midst, and made this service a blessing to us. Therefore, let's all praise God. Praise the Lord, 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 praise the Lord. ஆமே நம்முடைய வருகையை எதிர்பார்த்து கொண்டு ஆயிரக்கணக்கான மேகம் போன்ற திரளான சாட்சிகள் காத்திருக்கிறார்கள். අපගේ පැමිණීම අපේක්ෂාවෙන් දහස් සංඛ්‍යාත වලාකුල් වැනි වූ මහත් සාක්ෂිකාර සේනාවන් ආශාවෙන් බලා සිටිනවා. There's a cloud of witnesses who are waiting for our arrival, and they are all waiting intensely to see us coming. And this is what we read there. விசுவாசத்தை தொடக்கிறவர் முடிக்கிறவருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்துக்கொண்டு நமக்கு நியமிக்கப்பட்ட ஓட்டத்தை உத்தமத்தோடு உண்மையோடு பயத்தோடு பக்தியோடு ஓடி முடிக்கத்தக்கதா கிருபை கொடுத்து உதவி செய்யும்படியா ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ඇදහිලේ කතුරුවරයාද අවසාන කරන්නාද වූ යේසුස් වහන්සේ දෙසම බලමින් අපට තබා තිබෙනා වූ දිවීම අප දේව බයෙන් භක්තියෙන් ඇදහිල්ලෙන් සහ අවංකකමින් විශ්වාසවන්තව දුව නිම කරන්ට උන්වහන්සේ අපට උපකාර කරන පිණිස අප ස්තුති The Lord කරමු. may enable us all to look unto Jesus, who is the author and finisher of our faith, that we may follow the Lord in all sincerity and truth, in uprightness, that the Lord may help us all. Let's all praise Praise the God. Lord, praise the 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 Lord. ஆமே பின்னேற இருக்கிற ආරාධනා கூட்டத்தை பொறுப்படுத்தி நடத்தி ஆசீர்வாதமாக்கி தரும்படியா ஸ்தோத்திரம். සවස මෙහෙද උන්වහන්සේ බාරගෙන මඟ පෙන්වා ආශිර්වාද කර දෙන පිණිස ස්තුති That the Lord may කරමු. undertake the evening service and lead and guide us through and make it a blessing to us. Praise the Let's all Lord, praise praise the Lord, God. praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. பிதா குமார பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். පියාණන් වහන්සේ පුත්‍රයන් වහන්සේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ නිසා ස්තුති Let's කරමු. praise God the Father, the Son, and the Holy Praise Ghost. the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. எல்லா கன மகிமை துதி அவருக்கே கொடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். සිළු ගෞරවය මහිමය ප්‍රශංසාව උන්වහන්සේට පුදමින් ස්තුති Giving කරමු. all glory, honor, and praise to God. Let's praise Him. சோதரம் 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 பிதாவே நாங்கள் துதிக்கிறோம். சாண்ட கிருபைகளுக்கா ஸ்தோத்திரம். காலவேளை நம்முடைய சமத்தில் வந்திருக்க தந்த கிருபைக்கா ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவை செய்தன்மைக்கா ஸ்தோத்திரம் கொடுத்த ஆசீர்வாதங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம். சாமி நீ கொடுத்த ஆலோசனைக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே எங்களுடைய வருகையை எதிர்பார்த்து எங்களுடைய பரிசுத்தங்களை எதிர்பார்த்து எங்களுடைய ஊழியத்திறமையும் எதிர்பார்த்து எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான தாண்டு சாட்சி கொட்டு மேகம் போன்ற திரளான சாட்சி எழுத நிற்கிற சாமி. அதனால் நீர் எங்களை நம்பி கொடுத்த இந்த ரட்சிப்பை பரிசுத்தத்தை விசுவாசத்தை
பாதுகாத்து கொண்டு சுவாமி பயத்தோடு பக்தியோடு உத்தமத்தோடு உண்மையோடு சாமி செய்து ஓடி சமுத்திரம் ஓடி முடிக்க கிருவியை கொடுத்து உதவி செய்யும். எல்லாம் கொண்டு வந்த மக்களுக்காக சோத்திரம், கொடுத்த ஆசீர்வாதங்களுக்காக சோத்திரம். பின்னர் ஆராதனையை பொருட்படுத்தி நடத்தும், ஆசிரியத்துடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும். எல்லாவற்றுக்கும் மேல் ஆண்டவரை சீக்கிரம் மறுபடி நாளுக்கு நாலு சபைக்குள்ள ஜனங்களுக்குள்ள ஆரம்பித்த நல்ல வேலையை பூர்ணப்படுத்தி பரிசுத்தப்படுத்தி அந்த மகிமை நாளையும் சந்திக்க ஆயத்தப்படுத்தும். கனத்த மகிமை எடுத்துக்கொள்ளும். இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறேன் சுவாமி. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கிருபை உடைய அன்பு பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியம் நம் அனைவரோடு கூடி வந்தவர் யாவரோடு கூட